ngangana o le taia Ame o le la o a punitia po I poa E sau malu e wha asusu I la o la au Sa sala le punga la au mata la uau E dio fo I Samoa whai o na taia E amatanga o le aso whaapopo o le olanga E tae au nai matani uwhea ngai ma le ata E tala le lei ua so o ai nei Samoana So ti tau pao le sua malie o le vine ula Mapau whaunga o le lupe lunga o le moso o I pula Le langa ali ua pua ina mai lona manongi E aso ko ua koa ina I le Samoa moni E tio ko I Samoa whai o na taia Le amatanga o le aso whaapopo o le olanga Le taia o nai matani uwhea ngai ma le ata Le tala le lei ua so o ai nei Samoana Awa mo malie I maunga E asofo na valo ia I mawhawhauna E inga ua whaako ia tuile matai Tangata soifua ua oli oli ma Faafetai Beitio ko I Samoa whai o na taiao Le amatanga o le aso whaapopo o le olanga E taiao nai matani uwhea ngai ma le ata Tala le lei o aso o ai nei Samoana Leitio ko I Samoa whai o na taia Le amatanga o le aso whaapopo o le olanga Le taia o nai matani uwhea ngai ma le ata Le tala le lei ua so o ai nei Samoana Ole tai au tala lelei fai mai pese ua soo ai le atu Samoa. Le ngata o le atu Samoa o le Pasifika ia ma le atu laulau. O te whatalawhatu Samoa i lau whafoanga i le nei vaenga o le Afiafi ina ua 10 minuti te eli tula e ono ia i e tatu nunga o le fo i ua pongisa mato ua te ale ono au matua longa lava o na pongisa le nei tūlangi. I le fesuia inga o le taimi, le ngata o le sui o le taimi, ia ua whapena fo i o na sua whawe fo i na pongisa, o mātou le vaitau fo le ua umi po,
te moe e fiu e moe, e te fiu e moe, ia e toi ala ia le iau, o le vaitaura le nei e whapena, le ua iai ua umi au, umi po, ai pupu au, pe tau whapena, no winga o ele extra hour, ia mo I lato, e meisi lava I lato o lo whiangai mga luenga, usure tae au, sau le Afiafi ua po, teimi tele I o teimi o lo uolanga whapena, nei tunu o le anu le tae au, pongisa, fo I mele fale pongisa. O le vai teimi tonu rale nei, le ua, soro ina ua, te ale tula ono, ino minute sumat wha, ia, o le vaitau fo I o le lava tatu te vaitauina o le vaitau o le Kerisimasi, o le umalore Kerisimasi o le Tausaga fou, ia ma whaasorosoro tu foi le Tausaga fou, ia ma amata I foi le kako journey, o le nā Tausaga o lo whaamalu mai, ai talo whai sini Tausaga, talo whai tatu te manatua I mea na, o mea mālie, o mea whaanoa noa, o mea whaaita tangata, o mea whaafiafia loto, le mau mea, sui whewhiloi, wa whewhiloi ai lo soifua, malo wola. A to e tō mā natu rale tangata, tūru tangata, ma to e tō mā natu ilo natua nai. Mai a Januari, se ia pa ia ile nei aso. Ioe, ia, ai a tātou sa ili fo ila mo le temi fia, ma le temi whaanono. Te ilo I ate oe, o le asau tali. A o au. E tele atu temi fia na au mai e le atua ilo uloto ma lo wola. Na ilo temi e feto I to I ai le whalongo. Na ilo tele fo temi malosi. Ioe, te atore tau sanga ele I wha mai ia, ele I fulu, le I o mai ni mai tino. Pe o le ngang whaaftaina I le atua. O le tele o teimi lau le leo le ola. Ai titi lava nei teimi tau o mai ai ia mea tau patu o le soifua mleola. Io o mai ai I tatou le me fule le o le teimi o le mea lava I o le mea o le whaalave ma le mea whai oka. E sili atu lana tele tamarana. O le mea o le saputu mai o whaalave. O le saputu mai o mea whai anu, o mea whai a ainga, o mea whai au lotu. Ioe, I le ngata o I to tonu nei. Tole, ia o le mauwala au lai o mai Samoa. Ta te tau mawhai e whaawasenga. E whai maalia I mai sesi. Ioe, I le mai, ia I ni ngā ruenga mani whi au. Ia e mai le tele o mau mea. Tele o mai. Le lai Faapea le palangi. What a stressful life. Ia ai a ovo I tatu no nofo ma tatu to e tō manatu. Pe e stress a tatu. Ona o tatu lava. O le tatu whaatangaina o mea. O isi mea very unnecessary. E le tarawhiangai. Ia ai pe ia le mawhauwhaunga na ia I tatu. Tori. Kalo whai. E tau alan tau whai Taunuu uma. Ia pe sa putu mai foi ni me foi e tatau o na I le aso ia e tam fai whaawasenga le taimi. Tam fai whaawasenga le taimi ia no talu le o mānei se fia le mea. Ai ta toi mawhauwhau e sore ma kua whaalawelave ani ngei liki o lo taulanga. Tua whaalawelave. Ala ua mānei a se mea I pe te aru whai le whiau o le e tuli mai le taimi o le tautua mane au nanga sole. Ai o nei o langa. Whatoa ata mapua. Ina ua tu uifo te ita I leono futu. Le mea na leo langa le te tala no toi. Nā fo I te tala tonu ana te sila fia. Ai se I longa tu uifo tatou I leono futu. Whatoa ata u mauai le mea na o se māroronga le lei. O se moe le lei. O se le mea le iei tatou. Ia e tatete ia po le ale fto mo tele si mea ai misi mai lo to rufa misi o le ma le fu mama ia o te no fona ma fa peso ia mo lo to nga me fu pita te tam fai vai ton wina me o le ola
ia ala vasia me i ia pena no la tua ile mea ta pia ia mo sina tu a faitula ia tisa pia ta lisi mea pe o fa pena le tam fai vai a le o langa la vai i lona luas fu mar fai tula fai mai le vai na tonu ma i la tama mai i o e na vai na tonu taimi o le o langa o tangata e valu tonu ni valu luas fu mar fa 24 hours a day valu tula fai ngā luenga malu tula te tauna e moe mai malolo ai ma le valu tula e fai ai mea patino i le ainga ma sou teimi i e te fai le mea te mana oai. Valu lua suma fai tula au peitai matua le pa leni ai i le equation pe a tatu tilo le lei ai i le tu titia lua su fai tula o hatu le loto i mea e atua o le tatou lava e saputu mai lova la au mai Samoa e saputu mai lova ia ainga me whapena. Ta te whalongo tu, pe o le tata vale lo ta fatu i me vai. Au o tata vale e whai o mea i to tonu o le nei atunu ia a o tatou i o tatou ainga. Iulea, tatou wafe i ate, se a tatou a mata i tatou matai siri, e wha a mā i le avenga. E mā i le avenga i nā, e mā i le avenga i nei, ai le o tatou mai lo paka kuro masi mea kako. Ia o le mea ngai mawhatua le avenga tatou wafe i ate ia. Awe vi inga i le tua, ia ona a matadia i le o tatou tua man onanga o le nei aso usi me whafonga. Faafetai tele le atua lo mātou tamai. A mataria fo i fi au mga aluenga o le nei aso. Ai o le vana ta pena mai mea o le tai au ina uoso ai le la. Ma o mai le mawhanawhana i o mātou tangata. Vi i whaia e o mātou loto pe au mātou manatu. I lo le tu la fuai, i lo le moe, te le tuli moe lava. E te leo le urufafo ma le urufale o le tangata. Na la vivi i ma le faafetai leo mātou. Ai ngalo ia i mātou. E te leo le au ma le pō. Taimi uma o lo mātou. Ai ngalo ia i mātou. O no mātou te talo e faafetai a oe. I whaia e o mātou lotu. Ta mai faafetai te. Faafetai i lo walofa. Pe a fua i le nā tausanga ma le nei tausanga ua mātou tūra lata i toi aso. Vi ia oe whaabau. I watu mea umalava i ate oe. Whaamangalo i mātou i le nei aso. Fe au mga luenga i le tonu ana whai. O mawhauwhaunga o le ngangana i o mātou loto, ma mawhauwhaunga o tangata la vaia. Whaamangalo i mātou umare Tupa'i o ke viso. Tātou malau o fio le nei aso. Manuia le tautua ma le aunanga. Whaangangana ina. Au mai o mawhauwhaunga le lei. Vi ia oe. I mea uma ua mwhai o na mātou whaia. Maua sovi inga. Ai au lava o mātou tangata o le tatalo. Tātou ma oe i le nei aso. Ono o Yesu le li ima whaola o vala au ai. Amen.
Ia. Ana ia vi inga le tua o si ufonga matango fie o le o pese ale e whaka asa mai le fioanga o whanga sa Amerika Samoa. Ioe, ma le pese na ina saunia tuia, ia ma le tatalo pe ono o tapenaina, ia e le leia le tatu a mata mea ia te ia. Ioe. Pe tai au po le au uli le tusa o le la, po le ala vartemi a mata lia le tautua, le mwhea o na ngalo. Ioe, le aiso tatu loe, le aiso tatu malosi. E whaalangolango ho tangata ilo nei loa malo na malosi. E alua lua ngase. Ioe. E alua lua umale iloa. O ai are tangata poto le lalolangi po e te fia. Ioe. E te whaalangolango e lui loa malo loa. Malo malosi. E te whaalongo tua e lesi temi. Wa e valo tino. Aisea. O le ai le ngata, o le ai se energy, le maua, le atoa lo mafufau e whalo. Ioe. Ioe na. Le alanu amatai. Ao ina saputu mai wala awa ainga, ao ina saputu mai mea o le whala me lave. Ia, o le ala mea o le awhai. O le alo to ele ila lo. E wai, e pau ala si mea. E le ai ama se poto, ma se whawhia poto. Aisia, tātou te tarituari maina loa. Ta te whaalongo atua. O ka le pāleni o la te whaalongo. Tu sapo le ase me tali ele manao. At least something. Au le mela le o le alo to ele ila lo ai wha misi. Whai mai se i whai le tau sanga. Pena. Ia. Ele ia, ele leia na le wala au mai. Au le mea fōre le ua mō o mia tonu. Ia, le whesoswani. Ai leo le mea fōre le samai mea wala au mai. Samai mea wala au yo. Samai mea wala au yo. I pi whapena. Ia le langona. Mo i tātou uma wā leo te whai atu. Tu usoe matua whawhine. Ia o le nā. E le aia se malosi, e le se tātou ata mai, e le se tātou poto. Pe asa putu mai whaalawe lave o nei o tātou ainga. Ai alan tātou o mai whafo. E o le nā. O le wheso soani i nei o tātou ainga. Le ngata o le tātou o tunuu, o le tātou ainga, ia, ai mai se aso le nei temi whape nei sole. Ia lea uta whatu nei i loto tole. Ka whiwhi aingi, ai longa i se ka mea alofoni ia sole Kerisimasi. E ele me mali, ua ofo lele ua matutua tātou whanau. O le mea fia, ua tātou tilo atu. Ua tūlanga le lei, ua i loa e lātou whai o lātou ainga. Le lei ngā ruenga. O le mea nau te anu mau. O le mea nau te oti a oti o te oti mau. Te fia i le vaai atu, ua tū le lei tamaiti. Ua i loa i lātou whai o lātou lava ainga. Mea lana a o ina saputu mai meo whaalawe lave a matua ainga. Te whai atua i se o te uruwai. O le ane meo tam whai. Te piu ta musu fwile le te apa ia ia te mi te wheatu i tamaiti. Te manatua po le aso le. Ele whaingo fie nei meo le apa. Uncles, aunties. Mo le extended family. O te pese pe le mea. E te taurana, e te tauna tū lei. Ia tātou whanau. Le toi ngā mea lea. Mea le va ai le extended family, not just them and their siblings. Tau tala te isi le va ai. Tau tala te isi le va ai i meo a ingor tama, a ingor tina, Ai tu te loa. Ia tala tanta te whanau. Mi se o makikiwa sure kako nyi mea. Makikiwa lea. Ko a e makiwa inga ua ku ifoka ko le pu. Ko a makiwa ka. Inga ua ku le pu. I le vai tauni o Kerisimasi.
O le vaitau e masani au no tatu e pia le upu le usau ma u te amata i le asone. O le whaasilinga malosi. O le upu e whapelo no whangaina o le whaasilinga malosi. Ai whalongo nei tonu o mo meo whalisa. Ia po ni upu fo ia. A meo ti a kono te mi whaiei launga ia. Pe ieise si fonu e asia si mai Samoa. Ia po se whaifi au sau nei. Tatu whalongo tala lea. Ia. Ua Faafetai fo i le atua ua tuanga i mai le nei atunu. Manawa le e fou le nei atunu. Ia po nei fo i stete. Maua fo i si nei avanoa e sa ili ai. Ia le ngata o le asia si mai whanau ma ainga. Ia au se whaasilinga malosi. What a word. Whaasilinga malosi. Pei o le alu ese mai ainga. Ma le alu ese mai no fuanga whaisoo. Ma no fuanga tu mau. Ma me masani leo langa. E ei la si whasi upu lea. Whai mai e au ngalo wasi si mai. E au ngalo wasi asi i whanau. E au ngalo wasi asi i lea tunu. E au ngalo lele i lea stete. E au ngalo walu i lea mea. E whai ma whaasili ngā malosi le soifua. Ai mai sea i la tō tau mātutua ina. Ai te role upu lea. E le na o le tangata matua. Pe na o le tangata e fit. E o le tangata talavou. Ai sea. E o lo ina tātou Fetalaiga o tātou se me foi lalo i lalo o le vainga matua o amata o le taimi on your own o amata na whai ai au whiwhiringa i oe mo loso i fua na oe amata lona tātou vai e to inga mele o lea iei temi te whalongo tua i lo ta whalongona pe o tau le manai al whalongo o te tele mai o oe o e te taunu ta malama i lo ta si o manga, i lo ta olanga, i le mea luatu commitments, tasi le na upu, i mea fo ia wa commit i ele ola. Ia e tam whai e whaasoa soa. E le so le whaingofie le ola. E le whaingofie le olanga ni. But here is the thing, thank God, we arrived sound and safe to the end of this year. Tusa la peta te i o le aso tolu si fuma tasi o le masina nei. But guess what? E mawhaia o na tupu le mea in the last minute of this year. E mawhaia pe al me fule le whai mei mwhana ma saa li puvai i le vāo lo wisu ma lo ngutu. E mwhana ma saa li puvai na. Sta mai vāwa pe atu titi ata tūlo i le tausanga fau. Pe atu titi ata tūlo toi titia i toi inisi atu le Kerisimasi. Toi sasi e na ele ia le mai fole le woleva na mai. Woleva na ngase. So se taimi api o lo expecta le taimi. O le mea fole le tupu fa fose i o le mea. Io o mea le mania na mea na. But we have to expect the unexpected. E iaia taimi o le soi formula. E te ia i le peia, peia o le pa o le lima lea, o le vaitau rale nei. O le vaitau le masani e tatou o mai tau o mea lofa, o le vaitau o le tapinanga, o le vaitau ai tu te loa o tu po le ale tu inga vaitau. E o whaatasi ma le soifua whaitete. Soifua whaitete, leanga isia o le vaitau o pati, o le vaitau o mo fiafianga, o le vaitau o inu ngā pia, le ngā tupuranga la laiti. Ia, o tama se la tama ia. Le ilonga se mea, tanga tu le tanga o le se tupe, su e lo le paki e crash ai. Su e le ngā pia e le mafau ai, ai le ia la le fee fatamari. Le ia le fee fatamari, ai le anga le latu fee o nā lo fafia poto. Ia na le atia o le laungutu le meso ai. Pe fasi na ia tesi, pe te ia walu atu ai, ale le fee Kerisimasi. Le winga la tala lea. Tātou ola ma le fia ola ma le poto. Nea ai. Aisia, stama i teimi a sepu e le vai. O le teimi ale nā, se e le vai. O le whale tono o tangata tō Tasi. Whanoa noa o mai ale ai ngā atua.
O le whaale tonu o le whaatamala o le tangata tō Tasi. Ia, ele ngatala ina sao tupe ai le ainga poto poto. Te le ai le mau me whai. Ia au loi mata malingi. Ia e alana u whai atu. Leanga o le vai tau le nei. Na ona Faapea lava o le vai tau o aso fia fia. Ai sili atu on tātou mātauina o le vai tau o le loi mata malingi. Ia o te isi o u si o te mai sa mo isi o matu ainga i sa ia o te fa mai se atu le ainga tatu ainga i te matai o titi mau afu pea ia o tanga toru ainga i sa pali mau atala maliu e fa fose i fo ilo na maliu ele i mai tangata malosi fa fose e fu le me fu le o le misa male tangata e pe oso fa mai malosi ai malu atu ai titi ia alufatu Manuia lo malanga le ngata fo ila ia titi ia ai o te manatu o ai se isi o tatou o leo anga iai to inga temi Faapea nei o le ola o le lava o te whai atu e le whaia iai se whaafia poto o le tangata pe hao ina pai me temi Faapea o taimi langa yala na tau temi whainga tātou inga temi nei langa o taimi o le lava tātou te taulangi o aso fia fia e se taimi o te pai ai whaatus pai ai le melea e a fuai ono tātou ta ua o aso fia fia ia ele e mana ia awa a oa ina pai mai le taimi le ia te oe ma ai la pe o le winga le na o le vaitau le nei le ta o le tanta Kerisimasi le vaitau le etiveni le o le te mau na umalea o le vaitau le peace joy oli and hope o ia me hau tatou matauina mea ia e uia ina pai mai te mi whenga tā ia o e ma tatou uma e maua e tatou le i langona mana tu whenau whai atu le masina o se tema it's not about a month or a day or a week it's about a feeling the month of December it's about a feeling o langona o whaalongona o lea o whaalongona o lea nganga Faafetai. Le carry on mai le Thanksgiving mai le i le vai aso muli o November le atunu nei. Le whaawau ina le nganga o le feeling na o nei o lona winga la a whai ia te oe mau le feeling le langona lea po o a te mi whaanoa noa e o mai. Po a te mileanga e pai mai, ai a te oe ma ule nganga Faafetai i le atua. Ioe, e ma me o ma. Ia, a o ia te oe teimi whaanoa noa, ono le wala aupa ia le atua, si o ainga i sa vai, no matonu sa pani ia. Lo fatele i le tofine ia titi, ia, manai iona siblings, ia masian whanau. Le ngatala ia titi, ia a o ai fo inisi o tau ainga o ele te whaafonfonga mai pe te latalata iai pe te le latalata iai ai taun tatu langona o le pai mai o si mea si e taimi o lea o tatu Faapea o aso fia ele matango fie ele mana ia ai ala la ona mama ia i tatu ona o le feeling o le loto Faafetai malea and joy. That joy, when we have that joy, e tusa pe pongi sa le whanonoa, but that joy still shine from the end of the tunnel. O le mōli e mumu mai at the end o le tunnel, ina te tatai atu oe i le malama lea.
Tia pe o te tūna i o tua. O le malama. E emo I temi pongisa. Siva vai mumu I titi temi o le whanonoa. Tātou te malolo sia. Iusi me lewa fonga. E se lea, wha maise wa tui, wha maisanga si ufonga o le tai a fōu. Ia, ma mori atuai ia alofaanga o le si ufonga o le tai a fōu. Ia te oe, olo e wha mai maa uma, tato uma. Ua haafia I temi o le wala aupa ia le atua I totonu o ainga. Usi me lewa fonga. Se vai tafele file mu elutia nei ile so ile olana nei o te mali maupea elele Satani ilona sawa o te leto ilalo iai o te vi maupea ya Yesu le ali o ia o te
pese ele leili pese le ua filfilia le tatu fisanei ia e mori atuai alofaanga ma faamaisa te manatua le pese le lei si toina faifeau toina sa toina faatonu o pulenga tutonu nei Amerika masani ala no fo ili no fole te no fo tuai sa fai tu fo ili la Polokalame male fo sa fai ma presidente o nei au nanga ia le mate faafasanga i moronata istoina si faifeau sepulona tanu wasa ia mare toina la sofa ia liki tia pese le ele lei le ali te manatua ala lana upu fai pea tala toina ioe e mawhainga le lei oe e mawhai ona le lei au ioe ai le mawhai la ona lei por fatasia le lei o oe mau ma le lei o le ali ioe mana ia i o whamatalanga o lona whaalau te leina o si mesia mai tala toina lea e mawhaina na vea oe matangata le lei e mawhaina whaia o matama le lei ai le tutusa le lei o oe mau ma le lei e tau ona ave i le lei o le atua e faapea la le a fai atu e le lei le atua e tatau na tautani mai e sili ese le lei o le atua God is exceptionally good e le tutusa le lei o le tangata ma le lei o le atua o toe manatua ina ua whaalongo i upua peselea ai e sao e sere manai e sere sao le tala God is exceptionally good e sili ese le lei a foi le mafua i le singo o le atua o le sili ese o le tolu tasi pa ia o le sili ese ia se mau ingoa o le tatu te whaingoina ai lo tatu atua o lo tatu le vaitau o le Kerisimasi ia ma le tatu te pena atu i le Tausaga fou la au le o tele ua tele fo'i manatu o faianga i le Kerisimasi he pei o le tāua o la unga luenga o le ngalunga toe whamanatu e le o toe nā male laina tala wa ave mai e mai se fo'i totonu o le nei atunu le toe sau o le COVID-19 pei e whaaleilonga le toe anga i mei o le tamalea o le matunga luenga whamanatu Samoa le atunu au o le whaatamala pia o le tama lea o le a whaatamala la o le fuala au lai fo i e whaatamala o le tama o le fuala au le o le whaitete o le whaamai le mamai te le ai tātou o le whaatamala o le tama o whaatamala o le virus sili lea o na malosi e a fia o mai i tātou a le fuala au ala maua le virus lea o le fuala au o le whaitete. Maua e tātou le whaitete i le vaitau le nei o le Kerisimasi ma le Tausaga fou ia aua ne ia fia i tātou ia i ni whaalabilave e ono tūle. Mai, ia, o manatu le ua o mai le tātou malo Masani, ia o le tu mai lunga i le ua taunu mai ia le fionga i le au Tusitusi. Ia, o te manata mo le fo ua maua nei lau le lei ia e whero i fo i ma lautou paanga o lautou o Masani ia o le au auna le atunu o le au Tusitusi ia po le a whero tusi o le tatu wanga whai po le tatu wanga whai ia pio lava le lava e tamwhai e apa iai ina ia maua mai ni tala ai mai se lava le lio le loto i fale i to tonu o le tatu wanga whai ia o te whatalofat ia te o leuso ta usot i lau fionga i le au Tusitusi o le tatu wanga whai ia po lau Fetalaiga sale aula lau Fetalaiga Vaaaoao ia o whaatai le atua yo na misi ta vai aso te na faisi pisi le o le vai aso o tea ia e whaftai le atua ia le ua maua sinei lao ia ta te toe whaafsanga ia ua lava le tautuaina o le tatu atunu
i ona vaenga uma ia tuere nei manoa e fatal mai ia masi e o mai i le tatu nu o lo tali tari atu ia lo pa mai i le nei vaenga le asu mai falo Mo le atu Faafetai i lausunga Tuilaepa li o Faafetai soa mo le nei manoa Faafea e mawhai fo in tātou whetufai a lo o sila miom Faafonga Samoa i so se ai o le nei fo ilalo langi ia mai se fo i Samoa i lo tātou atu nei Faafetai tele lava mo le tapua inga i sunga i Faafenga inga taulangi so se Faafetai taulanga ia e tainane fo i ia tupu matamali i le loa wā ia tama mainga ainga fo i mo lātou tama le usonga pule mtumua i tu au ma lātaua inga le taima le waa fo ti pape fo i tātou mo tu sae fio ai fo i stua ma le mai whanua fo mai tu langi sa ole sa le amua lau niuna sa lua tama lunu a tele to o i longa o le whale ula pa tau tangata ma tau aitu wha ma lor soifua i lau sunga lo tu le foe a wā fo i whātau taia e le whaingofia lau whātau langa opo ina ia momoli lo toi fale o lo tātou ainga tā puai a wā whaiba tofi o le tātou whainga mālolo i ainei. Ia e meisi fo i talo tutupu i le lau whanua Samoa e pele o tō whina ngalo lo ai tau malele i so se tafa nei lau langi tā lofa lava. ia talofa lau Fetalaiga va talofa Fetalaiga salaula ia mo fo i sinei ia vano le fo manatu la tasi e lua i lau whawhiloai i lo tatu atu i nei vaenga o le aso. O lea ua whasolo i malulu matu i nei. Solo i malulu, le ngata i malulu. A ua o tūna whau a umi po a e pu au. Pei o le whaingana e Masani pe au mai le tau malulu i nei vaenga o le atu. O a mai lo sui fua maloloina o le uso. Ese manai o nei vai tau e sisi la mai wa mata lava na tau lusi te isi ono le mata so o atu le tongi le tamo o tua tango vai loa e matau tia le tongi le tamo Samoa o le mele ia e tale te tau e talia lana pea Samoa lon tau au e whaingo fia ia ia wata pele to i foi Miami Dolphin te roi lo lau au le na ia ese le manai o tongi le tamo le asonga fua le na umatu nei o tou ona sa tele lava na faiti o ina ia istama il fai ina la tou lusu ma fitu ai ma tuai toi po mo todo suma lima le ai le au le chets esel ma nei ole mo tama fa na wa sa mo tapo i ona fai ia e Manuia lava ai mo mono asu atu vai malu po enga i lau sunga Tuilaepa e tainane fo i tatou paanga o le taimi tonu ale nei le aso lulu le vai aso ntau nei o la wo i le va o a opo ma le tui e matuale mau e staff so ta inga ona sa tau tuli atu lava le malama ona o anga ia tu sa tau a wa fo i fa fo tupo le va ulu o le Afioga ia po le Fetalaiga fo i tula fa le li ia mate linga la no o anga ia tu il pitol na ma fo entra le felo o ta fiu e fisu ia pitonu o ta tuai ele mau mai lava ta so ta inga alba fo anga na tele alo ya to lau ya umatulole ile vana mantua fo ile va fo io o sa sina ma le tui e faisi lava sina mau ia o lo le va o le tui ma opo e feololo a o le vala o a opo ma sa ia umana ya ta Polokalame o la lava e fo lau ai na pitonu ma fo anga le na ia le faina te lo e fa mangalo ina o ia pa pe fo i tatu pa anga ai no Manuia vai na Pe langa ta mata la si vai tua tonu ale. Pe o ile Masani upu o tatu nu sia sau mo sia opo. Ia. Tonu ala le ase swing o vai tau nei le vai ai le ina ua tatu yei le ni fo i swing o sa mo temne. Ia ole na mantua fo tatou mai sala fai. O le awala pepu e pio e nganu fo ia o le lava wa le lava lauto e tanu fo ile taimi nei ia fiu lava ia nai au fai awala e tau faina ia launga tasi e le tai launga tasi o le awala sa o lava pe ai vesta vale na fa tele ngese awa te nau tele wa le ngata pa ila upa ia ela vea i male ta vale ai o tu loi de vale na ia e tatalo ia maoni ila mutu leanga ai au mai a ngelu e moa au muri au lau fa tamaswali inga le vale na ai na Manuia me umba
matutoi taliu mai e afa le iva fata matutoi o mai le vaotele lenā ia le mamao ia faifai mali e mai ase o matou taavale seʻi tau mai sasina ia pesepese mai o ua leia wala manaia wala le ngata lea lawa iai moli o la wal tele ia ma le tele lo oke sene ma fua ono ina le na iai tonga la au ina ia mafai na mawel couple credit fo ile mawai tupe Samoa o matua tonga la au atona tau le sami le pai le ia po le watu fo ile wal tele tau maunga le na anga i mail maunga mu le na mua anga ina le mu o le anga i mai sale ula ma la vea tuai ma le tele ma na ia le au la wala taimine e po le ale le la pata ia i la tou e fou mai la wala fai ma lia lo sa po le a lava le mamao e taunu uma lava ia sau ia pe sau mai fo ia sau e taunu mai lava sa sina ma le file mu e aua le nau tele ne me ane a faina lo sa le wala sale ula pe mana ia very interesting le mele o tala no iai no winga lai le to sa o fo le o salu vale lo ta mua opo a lo winga na le pai la tuna e papena o a opon tuale le ia le ngata tasi le nu mau mea wa le na tasi e lau papa ale bluebird le foina ia na mawai le tupal pala i le sunga ya Andrew ia po fa mosi ia o taimi ne wala i loe lona tuia opo ona watu yo tuia opo na ia fa tawina le pasi ma tuina atu se le ni tele ma fa fa ngaluenga tanga to le Afioga ma e fo ile songsonga nei tamali mal mafuanga nau te le swinga ia ma o tongala au atua e tau le sami ia le Vale ia fa pena foi la o tele tau le mauna ua matua mata ngofie ia lea itono ona o la lava ola molia la o tele tasi na me fa tai ai fo i le EPC mtanga luenga o lo la ve ai fo i ma le EPC ona o le la tua mana ia o tu lisi e ala lea e le aise o toota a o le matua malu puipuia fo i ona o la ye moli pula ile po e tele popole o lo matua le pulenga Afioga nei tau singa le Vale a lenga tana o le mama i o le wala e lei lai e teu le lei lona winga e moa le malo ia ona taftafa ala ina ia fa ingofia mana ia le mai moa mata ngofia ina fo ile Masani na o ai ia tongala wa pinga i lungo maunga o a opo ia mantua maunga umina lo iai isavai ia o inale lea anga ia tuai fo ile MNRE malato vaenga su e le va matua ia ma fai tu lang fo le sopo po le hike ia la fo ia no fo anga e te anga ia tua fa tu ai no fa le i ma mawai le e ma lu mai tangtanga i mai lalo sami o le matua ma nei o le na fo i lau fanua lau sunga Tuilaepa mana ia ba au no winga a tato e anga i le taua tele o le miliona ta lale le miliona le prokiti le ase taua o prokiti i mesia fasi nuu ia le vai nuu le ua e taua ona pe o nuu mautua o savai e fai o awala io le ase e taua tele le tato prokiti le mo lato ele tasi se awala o lo fatau inai e Samoa le ni poloketi le ua e taua le vaenga leo taftafa ala ona o le faamamā lelei e leai se o tota toe tutola au ia maua mai lo ke sene e mantua fo'i le ua iai le tulaga fo'i lea ua fa'aogā nei le United Nations Organization o le tola au e miliona ae puaʻina mai le ea fou la le lou fa'atau o le tau la le fa'atau ai le carbon credit Samoa ia amata tulava i le 2 tala Amerika e o lava le 2 lau tala Amerika e fai la fa'atauaʻiga foi lea ia o lae fa'atalitali lava i le taimi e malia i fo'i le Afioga le minista ia mai latou o loo va'aia ia ea nei fa'atau atu ia o lona uiga o le amau e fo'i nisi tupe fa'aopopo e pei ona ia le tala le tupe le Afioga le minista o tupe anafi le tou fa'afoga mai ai ua tele tupe maua fa'aitiitia ai talafi ae aga'i luga ia le tupe maua lena amata mai le totes ma le 5% lou oso fa'afuase'i le 8% o lona uiga ua matua tele le suiga o Samoa i tupe maua i le taimi ma le taimi e pei ona tolaulauina e tatou fono anafi e le palemene mana ia ai o lea na o fa'alogologo i se interview fo'i e se tasi e le felotusi e lenai tu o loa pea le tala o le tupe e na te le taliaina e faisila i titi o le tupe maua e tusa o le lipoti la tao ia le fono ta amata le fono nafi
Sa e sa whailfono. Ioi, ma tau lea sa ma tau tua tonu lava o le Fetalaiga ia ale, ia o tuu, ia whaatasi fo i ma mau, ia leona nana tau sisila mai ai, tua tonu ma tau tua tonu fuleai, ia le se whana, lena ma tau iai tua, toa tele ia o le au malanga mai New Zealand, Australia, ma American whaatumulia ai le ma tau nofoa, lena ma tau tapo ia le fono, ia na mata le fono le fono talo le lima le Afiafi le lima le Vaaaoao le sa auai uma foi fa le tua ma tausi ia Faapea foi ia faipule uma lava ma tangofia foi le fa moi ia ma fai foi tau maftanga tele ma tal no fa Masani ma to e tutu nai po le atu langa wa ia mata lo mal fono a foleiva ia mal fono mo to amalo losi wa le ma ona mata ngofia ma luta ia ese ma na yo le so nafi ia le foi na to fa fonga ele ngata talo a mata ala Afioga fong fetalai a tau fa longo ale ua ma si ia le Afioga fong fetalai o le tele ia upu fou no u mau ai lan fora sanga ia tonu le ono tamol Taunuu ele Afioga ia pali ia o le nau matua si lunga ia ele sau al to ina ai ona o le tamuli foi lea o le fono muli o le nei foi tau sanga ai ese le mana ia o sau o le Afioga fong fetalai Tai no maua tu le tae au le fonga le taimi o le fonte talo. No maua tu le am tanga o fonte talo. Wa tu malu losi tato nu e talo ri a. No a mata mai maunga ai lau i le o i le ufa mata a fu mai maunga Manuia ni. E piu le o mata mai pale mene le meo le talo al watu fatasi ai ma tina ia wa pele ia mo ia to inga me Faapea. Pe no winga fa solo ina Manuia tatu ina o fia tangata mafuta talo la so ia mantua fo ila usonga Tuilaepa o po asoluluma pe fo nela fia ile Julai o no pe uma ta fa tanoanga uma lo fo ia nga ia fo le fono talo tu fa tasi ia uma ia tatu palimene ai tele ala ile matele fanga malo ia ia lava si tamali ele asa ia sana fono talo ia ole sunga le ya tuisa ele o toe fai pule taimi le sa fai pule mai sale moa ai o le tamali le misi sa no fono talo tau tia le tuina atu o lona ia foi soi fo al talo mana fong ai pe o so lulu mai tu poil mele ia mai tofu lava le matanga luenga la to foi e langina ia pese o la to foi pilpilia ia tangata au mai le fe au fa pitoa pe fola fa tasi matangata talo ia mai la to e wisi taime to tolu la talo tasi le fai lao ai ese fa feloa e tu mo foi la ia fono talo le ia fiafio so lulu uma ai ona la ona na fi pe ese la ona o lea na po e atu le ata ma tu ina tu lunga ai e to anga lava tato watu no e talo ma na pongi o aso nga fua tato te faya ana pongi ma tau sanga al fatu tu le tu sa mo tasi te lo pona te ana pongi mai ai ia male aso varaile ia a pela ona yaso ia fa pitoa e anga ia talo ma na pongi ai ia fo ia fa la por potonga e ia fo ia kalesia toia o aso uma te talo ma na pongi ai fa vitai o se fa sino ala le leilea e mawhai ei fōi na ma ngoto le tinga, ma Tusitusi lima, ia ma watu le tau le pua ma lafo i nisi le leanga. Ai mana tua tangata ia, o tātou e leanga ai le leile atua, a whaila le leile atua, ona solo maila ia o le leile na, tātou le leia, ia mwha ma ngalo atua isi, ma whai aua tātou tau i masui, a tātou ngā lua tātou ma lava o Samoa, upu lava, ia o nei o au tai au o nisi taimi te lelei o ispo taimi te leanga ia ai tatou ngā lue whātasi tusa malo le atua e Manuia i fo Samoa lena te whaatino ina le asoa nafi le tai au o le tūlanga matango fia le nā te iloa o lau fo ina tapo inga Samoa e te fia maua sa Samoa fi le mu te fia maua sa Samoa lotu wha mangalo te fia maua fo Samoa e fe alofani ma fe oe ya ia le atua le whaatino ina le asoa nafi le tai au au lumana iai fono muli al tatou palemene o Samoa. Malo, matango fia ma nei ala tatala no i si mesia. Wa nasa sa fai e tu tonu le ala sila le atmosphere o le final
meeting ale tatu ile monito sanga. Lea se peta ngau me tutonu to tere fai pule le iai. Ile pito le ale malo ele I auai ia le afionga ia laumatia manu ona o lo malanga o ia. Okay. O ilo auai le afionga le palemia ia peo tausi ele fia laua faasolo ni malosi to seanga to taliu mai leo le fainga malanga singa ngase ia ele iai fo ia nisi ona safanoi ile pito lea le tuangai ia o lo ngase ia le faipule o falefa o anoa manu mertasi lo mau foi lo ia malosi ala na nau mai lava ona to anga tele lotu ia le afionga foi faipule ia mana nis faipule na fanoi ona tulanga le malofia ala o le majority ya o la tole sa awai nafi tu sa malau sila mai ai mana ia telefo ile la unga ia mal fo la sanga la fionga le minsta o tupe sa ufa konga ia ola sa ufa fonga ia na O le matua mea le lei le whaalongolo maa nei ala na ripoti. E uia I le maa nei a e le mwhaiana asal mo le whaitio. E le mwhaiana o na asal I oe. E maua lunga whaitionga. No whalongolongo nei a iei te le isau. No whalongolongo nei a iei e makaukia. A o lau lava whaalongo. E le whapea o le minsta lea o te langolango ina. Ai o figures foi eu te falo no fetuna ina o numero foi numero leva te leva e matanga o fiela falo a no falo nei o eu le tati le tar no le pola le motu mai tua I le fu se falo o Samoa I o me Masani ia la marta usanga o le lava e tu le lava le motu falenga tati le o iai lua te si male fa pasene lea ua ta ua ele minsta o le afa fai me alofa I le au fai saufanga a le tatou atu ia pe se amatanga fou se amatanga manaia mo le natou sang si falau tele saufanga talanga famon o le vaenga le sa mo o ai ai la fionga le minsta ia mantua fo o ia tonu lava I fa maluina ia nupi fa ia le ngata fo le o isi tino te tele itu tino te tele le tupe o le rua te si male fa pasene o se vaenga le lei tele e tapena ile Kerisimasi te loa nana e maua si o lana saunoanga e lea ona pau lea o e wha solo atu fo I se taimi a walea lea e wa onga ma vaenga wha pena ia wa alo lofi uma mai ia ona tele lo le tupe taimi e tasi ona wha o ngā fo ila ia le ia ne me ane wha o ngā se fo ia e mana ia le se le ni soani e tali e fo di Kerisimasi ia ma le vai tau o tausanga fo ia e maise lale le anga ia tu fo ila e wa onga ia olo o tapena pena le ia vaenga o I fo I tatou te iloa I le manga whangafa o le afionga le minsta. Awa o nato tisila fia o le nau lava ale komiti tu maula tou ia whaatili lava ia se leni mo I la tou whaisa o whanga. Ai mai se taimi o le alitaya a le mau o le afionga le minsta. Sa o le leia o le aunga atoa le nā panga lea ia o lea sa lo lofi mai ia tatou whaamai le tau o le COVID suma le iwa. Le foina iai nei matangi ia na angi. Ia a tatou whaatali la se itali manuia I le taime te litaya. A le mo bia le taime nei. E mamao lava le whaatou whala inga la fionga le minsta. Lea lana ia tali tonu ai tau lava na ise mea alofa le na momoli mai le lua tesi ma le whapa sene. Ia ona whaasolo atu le la matanga tausanga. Ia la foi toi sila iai ia komiti whaafoe ia pole. Ia e mai se foi le minsta pele ono mawhai foi ona inis pasene. E fe so ani mo le o le onga whanau o le me mana ia. Ona e ala na ni sa whanga ono la I tupe. O le tūlanga tonu le na o la I tupe. Ia le ngata la ilea ai o le ana matua ma ati lava lana whaasoa. I le si I tia o le tamau a inga o Samoa. Le na I whaafonga mai ai. Whaasu mal valu wafe e au ase la vea mai ai le au tūlisi mai Amerika. O wai. Tutuila. O New Zealand, Australia, ma isi lava tafo le laulang, ma eu lale le si tanga le wai ai le na tau e ia e pe Fasa lau e pe sili atu pasene pe a wha pasene le mene na ngata ai ono o toa e ala I wha mai ma matangi mtulang wha pena, wasi asi mai manuia,
tali la i o Manuia Samoa ono la o to talo le ai le aso ma le aso le va yaso ia le ua tatu taunu mai ai si uole nei foi tausanga i le masina muli Foringa mai sa le aula o lo tūlanga le leila le atunu. Le ngata o lona tamau ainga, o le lava ua masani tatou le tau o loa, ma le tau o soifuanga, e ui na o le lava e langona lava le siu leo o toa tonga tā lava le soifuanga. Ia e se tatou me fai o le lava tatou te nofo malama. O le tūlanga o le tamau ainga faa le whaatoanga, ma le mea tau mafa, o lo tūlanga le. o le matua le leia wa tili ai lana le lei i le ua tele ulua ai ngwa to le ua mata na fua ia le fuata la le il taimi nei o pe fo linga mai wale motu e si sila la ile lofo le tua ua tau fui aso uma ulu tu loa e matua nei ia uma foi to e toli tala tai au umatu o fa pena ele ngata la le lei au fai o se sto nga au fai le fo tele le ia isi tua nga fai fo le wa ma nei tai ia ma nei ai lava i su ia i fo tau mafa pe ofi ia fa pena fo ia le tamau ai ngal talo ala to matamu wa Manuia Samoa ono la to talo ia malanga lue mali una o fa Tasi la ia o fo fanga le malo mali fia o tangata e ngalue ono la wa ma le tau ia fa Tasi mali talo ia wo nga tusa uma nei me uma oi la se ale fia sau Samoa i le vai mai o la fia tangata Samoa le aso mo le aso ia sa lani lo la uniu tau mafa e o to e inuina le waina nei me ane to le anga tu la Kerisimasi sa o le leia o moni le lei ta mai le valu pasene le usitia o le tamau ainga le a se sila le a sau wa ai to tonu o le falefono e se swinga o la whaalongo le falefono e se mana nu le lei pe se mana nu la tu te le tariaina le tala o tupe ai ta mata mai le valu pasene le usitia o le tamau ainga o le tunu. tailo i sau sila iai i le tino malangona ia ma le body language sa tangata a no ba aina talia ngo fia tangata uma le tō laulaunga la fionga i le minsta ai ono le au le lei o le minsta o le manino lana whaasoa a le maati foi o lona pae ina mai le vaenga ma le vaenga ia uma na i whaamatala ina ia si tanga ua iai o ia whaamtala ina foi le pa mai lalo ai talafu o vaenga umana o mtua whaingo fia i o whaamalamala anga ale nei minsta ele ai masenunumi a lau vai atu iai e o fo ia le tuangai e peu se la ko wo ia le fionga le minsta ele ai masesi e pe te mai ia vanga na ila tolen to mu tua wa uma foi le a o tonu la falefono na si sila ino mai Faafetai fusi ma ofo i le tala le tupe ia le mei o tūlanga na o la uawa ai na o le pale mene Atua e o fo i la a si sila tu i le tūtau matau le pe a le toititi whaasanga mai le tūtau matau o le fionga le fong Fetalaiga o loo iai na ia whaatumutumunga mtanga luenga ia Faapea foi ia business tuma oti mai lato matua fia o mai lato le tō laulanga i tō laulanga le fionga le minsta e o foi le mātou pito ia ua pō lima wa matua fia tanga tau ma te aua fusi foi ta ita isi ta te le Masani ono le lei o le tala le tupe le fionga le minsta o tupe tailo i sausi sila o le mātou va ai feo fo ta ilena iai e pei fo ringa wa Tasi sa mo i tono le palemene o mai foi fafo le mena ia talo sia ia banga na ia ti se te mumu atu i lunga o le ea i upenga te whailanga ia o lona ia lana le atoa au te toku na le mei mea umal mātou va ai le mātou whaalong Manuia o lau fo na va ai matua ta fia le tala tupe le fionga le minsta i le ngata la ina ua whaiwi ula na tala na avela na Faafetai whaapitua i le sa nofo le nofoa ma matamai le nofoa o le matango fia le na ina ua whai ua whapena lana sauno le ala ua avela vanoa i sufe pule uma le ngata o le tatu wava le malo au le tuangai
e tapena ai fesili le tangata e tali ai le talo tupe pe ato ia e mai i le tausangfou o le saule. Sa o le nei, o le mānai ele nā. Ia lava ai on tāpena pena le faipule. Mantua foi o le faipule o i o le sui o le tūmālo. Ia, E te taulana ia momoli le tala tupe le lona tūmālo i nai vai aso nei. E te tau foi na whaamatala i le tūmālo. O le mea lea le wanga i le nei, o le mea lea o le nei, ia mai stou fautuanga. Ia na mai leo le leo le nā, le leo tonu ana e whaile fesili. Lau fionga, lau sunga Tuilaepa ma le whaafonga anga Samoa. E le anga le faitio. Ai te faitio le awala e wha le leia tili ai. Ai leo le faitio e wha le anga ai. O te ilona se lo le faitio. A faitio ia po e wha palangi o critique. A wha pela e eisau e ke critique ia le vaenga lea. E te tau na logical. E te tau o na matua mai o i o le nei. E te whaia se faitio ia po ni lui tau. Ina im whaia na wha le leia ai Samoa. E le wha le leia ai oi, le ai. Ia wha le leia ai Samoa wa i Manuia Samoa. Lea ngo whai pule o le whai masui o i tūmālo mo Samoa. O le ungalana o le vaenga tonu na ia o la tapena pena. A Faapea i se whai pule tapena atu. Ai le lava sona sila fia i tūlanga whaatupe. Ia la fo iai ia i la tōlo iai le mea alofa lea. E wha ata mai ina ia mawha le lei ai, ia sana ia foi fai tionga e sau, po sana fesili le lei, ina ia mawhai o na Manuia ai, ia Samoa, e se le matango fio le vaenga, le ua moe le toa i, ola ia sa i iwi, na momoli mai la ia leo fina ngalo le tumalo, ai leo le loto lava le fai pule la tau sau e whaaleanga, ia le fai ngā malo pe whaaleanga fo ila fionga, ila minstau tupe. Na, ia pio na lo fai atu, na o whaalongolongo neia, i lese meta o se constructive na maua i le o le complain i lese complain ia maua se me limo Samoa o complain e whaleanga ia le au tatu mai mawela te mita te tala noa i le tangata ia e tam i le lewa pewa le wa mei e se le pa ma le laina ma le li o i tu malo ia pe o le lape ai le tatu miliona pe o le wa tonu le pa e pe lo oso mai tonu nga e monga po nga i fo monga mo e na e tolu ia o i fasito ana lofi no mela lua ia malau tama tatu lava i fasale anu mela lima a pe la fo lo fa longo i nga i fo monga e po nga e monga mo e faina e fa lo tele nga sia fa mono o te ronga ngai maunga numero mua o le matoi tūmālo le na le fai pule mai le fionga le sui pale mia o le vaenga na o lae ona e leo iai tangata whainga luenga le tūlanga le na e leo iai tangata whainga luenga po e to tolu e Masani ya o le ala te taunta pena le vaenga na lua o le tūlanga i le lato e te tauna mai tutonu ia mafua anga e ala il fa mamulu atu le tupe lea e mo mia e lato pe a mai ia le fase laulus fulima mua le na ave o te taulana mai ia le lipoti ale o kika ia matoi tilo iai po fena fa alwai tupe ia ina in fain fa matu atu le fase laulus fulima muli te lol vaenga na e leo matele wa ono lai ai le falifono o laua yo e uma i le tūmālo ia i latou e whai masui o ai le sui tai fono yo ai le si vaenga te fuma tolo e whaalawa su fast food lima tai fono yo lai mai o i umana me uma e loa whaina fo ila ia le whale o whaonga ina te fono whaavai ai peo nai lapena e te tauana mai o io e te tauna matu mai po o whea o iai ia latou tangata whainga luenga ia tō tonu peo le vaenga na o lai tutu local committee ina ia a mai se fina ngalo o tai fono malan komiti ina i fa manino mai nei vai liu ia e waina i toi pona tia le tu na tu la tu mut sale ula lo Fetalaiga sale ula ma nei ia lo fa longo i sau no anga tama tai mista le o tu tonu i le banga fa mai la tama tai mista a fa ia la pea i tu malo fono fa vai mai e a fu mai o fai pule le anga o fai pule tali mei a o le ala pe o le tu e fou le falongo le tu a o le tu malo a o le sui permi
Au le la fai mai ia te mate mista ya na tonu ina le vanga le. A fai e fale tonu mai ai ni tu langa fa pena I mea o fon fa fai. E a fua mai ona o le fai pule. Au le la ia tatu e faina falo televisi. Ele ai ase se alo ia tole la au I wa o le vaenga na o lai tutu lo per committee pe ai se a wa laina umi tele ona whatatia le vaenga o le wa ia se le ni tongi ai tanga tawhainga luenga o le wa ia se le ni tongi ai alauni sui tai tasi o fon fa vaile to sfuma fai la to au le ai folinga mai ele o mau popo mau tu ona mai lipoti ia ele o ia tanga tawhainga luenga pe ala sa oi sa luanga ale fionga I le tamaitai minsta o ia tonu fo yo tai fono ma le minsta fo chinam tamaitai manga so ta o lo o lape la pe lava la vaenga le ona tau ona ia tanga tawhainga luenga le mafai ona atoa le tausia o ngā luenga whaatino a so se fono whaavai pe a whai ele tanga tawhainga luenga au le o man wha matu watu tupe man tua fo ila lo lu se la wafe le ye to suma fa fe e fa nganga bol tongino tanga ia le la uma fa nga tu pena le fo uma fa matu atu se la lim skul wafe al nei la velo intanga tu fa ngalwen le fo la fa matu atu fa se la lu sulima o ai la le fa yanga luenga e pe yo ina le e sa ia ile afio ma mai tai tai le tai fono o le min sta fo yo tinam mai tai ona tauna mai yo pe a faila o lo la pela pe e leila se si la pe mai o le fai pule na o le fionga ya tuala oni fasio o ia foi o le tai fono o ia foi o sui palmia la sa o le ale fionga tai fono la usonga Tuilaepa ele alo ise si se ato se la au tausa ili sono paolo a wa tau fa mai o ia fa manino vai diule le ma tango pierta tanonga lau fionga ile au Tusitusi lenga taunga minor tato nu ele fa pe foi o le sui palemia ona fesu ia ile o ta upum tatala mo le fa fonga le tu ma ia manino ona o le lava o leva na fia minoi le mea minoi fa mai fast food va to lua tu malo alu le o fia mo tu malo tu tonu pe o mena pe o le la ua tatu le tu fa longo le tu malo le pa pe o le o sanga tonu le pa ale o to so fa lava si tu malo tu tonu ia anyways ia me sili la le o fa longo ma to e wane ia tatu si pa mi langa le la wa ta o fa ngal to su fa afe o to tongi o tant fenga luenga ale fa vela na tupu mele fa mon mole ia o le vaenga na tali e lava tai fono la to e te tauna ia au mai se li poti mai o io mamanino le lei ina ia fa malia ina tai fono ma le committee fa foi ia pe o fa fena le fa ngal tu penna ia ma o lo ia te ia le tali o le afionga lava I le fai pule e te tauna tali manino le vai liulea Faafetai o vai atu ri tatu ministale na e tu lai tonu le mele le alo arte ni tu lang de yo a me imagine I tatu miliona le sa ola le lau te lenga o le miliona le o lo o pei o le lava o lo o tau alanga nisi Faapea o le a uma le 5 tausanga e le o iaini atina e le atunu ale asa o sile le miliona le ma le atina e ina o ainga taitasi o tangata taitasi pe a fua le infrastructure o le atunu le pe e fua le tatu va ai I atina e mo meo wafu mo meo fale tetele o le o awala lau papa pe tai o le va ai le whainga malo o le timne o ainga taito tasi e le tau te le toi o e pioni a walau papa pioni ia o mea pioni a inga taito tasi nuu taito tasi nasa wa ai i tūlanga leo le miliona whea ngai male atina ele whamele ni atina e manai ala vale tali mai o le lau tele o le atunu manai pe ai se sui mai I pale alupo sa taua fa solo mai foi le sa lenga sa I tato pitonu le palauli fa sa leanga alua toi le tua tane manai ale tali mai o tangata lau tele wa au tali atu foi pe tali atu se minista po se fai pule ia fa itu au vol tali ai atali mai lava I la tu si umu ale pata ono a maa o
nuuna ia o ina e tatou te loa i sa o ma se a o la wa ai I le fua o le ngai o le 5 miliona le tu ina tu tangata lau tele ona ua mafai ona faatino ai o la tiu te tau ave tu sa lava pe ele a mata I se fase fulu afe se maumanga a le mesili ua lui ia se tangata a mata san faatoanga a mata ia sana pa moa anga ia tu fai ia sona wa fangota ia pe faale ia tili ia pili o tamaiti a onga ua ngafa tau limaina ia mea onga tamaiti ia faatasi foi male fau inoni fale mo tu malo tai tasi io ina la a mata mai ai o lawa tupu ma ua fau ma fale o tu malo tai tasi lono winga la famtalanga ua tofu lava le tu malo mo lo la tu onga tu fale onga tonu tua ia ile tu malo o se me mo le o tupu talu mai na mata Samoa ile se fainga malo ile ngata ile ua au le faasoa ua mau se wilpaelo a se toi ina ia ua mau poi se la usi isu se lo matua ua faale leia ia pisnisi la iti la ile pito no o ia la tovia tala fatai ma o vaenga ia sale au sia mua e tala noa mai la tangata lau tele e tala noa mai Manuia o la to mau ma ua iai foi swinga tai nane a ia an tasi wilpaelo tasi se anga ese ua iai foi ma se fanga vao ia maisi vai no Faapea o sili atu lo le ai maisi le mafai no au sia se tongi no se pili sta mai titi ua amata sana university io me uma ia o le ua amata na tino mai tatou te faafetai ai la i le fainga malo ai maisi fo ile nga lue faatasi mai tu malo o le ua tino mai o le fai pule ala ia fai mai e lo tino mai ia lono winga ua le nei faasoa I tono lona ia lo tai fale ma o tau foi lana vai el komiti fa foi ele taunta ofi I le toi ave o se miliona I le tu malo ia pe sui foi se awala ve ia fai pule le ona e pe ele lava lona malama I le tu faina le 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 miliona ai ave loa I ali fai pule o le tu malo o lo nau la toi ati na ele tu malo o vai nga uma ia tauna toi sa ale fau ma toi si sila iai ma toi vavai ti mata le upenga pe o ngā whea tonu e anga tonu ai I e whatau tai o le miliona o lau vai o lo le lei mea uma I le whao ngā ino le miliona I tonu I tu malo tai jas o se ati na sili fu la le mo Samoa ato na sofina o le moni le sau noa ia malo Faafetai o le tupele no whalon fa se fulu fa se lau se fulu ma 2 miliona 5 se lau fa lua afe fas vatu se lau fasu matasi pe o tupe atua na le tala fa popo o tupe ana nafi matango fie ma nei ia lau fa longo ile tala o tupe la son nafi fa mole lau fionga le ile autostusi la so sana Taunuu wai tino ma liu si fa na fo le me Australia ai matu le mario to fana to malivu I malisa ngata maliu tangata ile mea tau fa la ta vale lava o ngalu nga fa vaitemi ale vala na sau matu news na fi o le fusu anga tele a tangata ngalu lue fa vaitemi na Australia fo na matua po ele fusu anga le pa night club tangata fenga nga fa vaitemi ya se va ai la sunga ile vanga le tato vai atu le tele faafitau le tulaʻi mai Australia ua leva tele na fai e niusila ia le vaega lea lausuga tuilaepa o te talanoa atu ona e toʻafā ia nai oʻu nephews fanau o loʻu tuafine ua leva na agaʻi ai o le taimi nei toe tasi la toe la foʻi e o se tasi e taʻitaʻia po le team leader ia maua sili atu ma le 10 tausaga tanu ona latou agaʻi atu Taunuu nei mea e nei faatasi ana iai se tamaiti o le matou nuu e o mai faasala pe au mai o le toe ana e ala na le toe alu ia le tamaitiiti po le teine ia ona tulou foʻi auao mai I ua lava tapena lona ia aiga ia ua faaipoipo ua mata na fai fanau po matua foʻi ona laile no le toe o lona uiga o lana malupuipuia o lana iai ia se system lelei e faatino ai ua afua lo I Australia e pei e fōlinga mai ta ilo I sau faitau, a lau faitau, pe o tu ufau.
Ia. Ia, e pei ua leo ngā tusa, i le fuafuanga le mālo, mai la tō lo tau aveina le taitaina. Whaatasi ai. Ma le, o le taimi lena amataina na fuafua mai le luafse fulu. Wa le usputono ne tausanga, mai New Zealand. Sa ave i tono no, na fili mai tono afioanga, ia au. Ia na amata to i to se fulu, umane to se fulu valu, lua se fulu na vavae lea, ua lua au. Ave le ua tolu, umane vavae, ua faa. E umane la ua faa, ia au al matono, ia tu lou lava masipate tainga. Ele ia ian faafita uri faapetu lai mai, ona o tala le wali ia avela to mataitai. E tasi ale leo e whaalongo ai, ASEA, ono lei le pūlenga afioanga ma lalafanga. Ia e mai se foi whaasalanga ma a ni mwhai pūle. E a whai iei se vaenga e mai se li poti. Ua soli e se tama whanau po se tamaitai foi, ole afioanga. Ini tapu tu whaatasi ale malo, ma New Zealand, ia whaatasi mwhatoanga. Ai peo taimi nei. Ua pe ua piki solo mai foi, le ua le mawhai e se afioanga e tasi on tau ave. Ia mos faitainga ia ile au lai Australia o toi titi aso o isa moa e tai tasi mai le no ona ole ia atu lolea o le fa longo le tamai titi le tangata le tai tai o le fa longo fo ia ila tole fa le wina fina ngalo le malo wa lai ai tangata e va ia ila to o no foi Sydney ia va tasi fo ile mani fautuanga e vatu I kone sula mai la to e va vai to ia va e peila o vaenga ia taunto sila po iai ia whainga malo, mai se poili minister o lo ngafa tau lima ina le vaenga, e taunto I wha mawhatu ni wha salanga. Ai ave la pe ave whainga nuu, ia pe avati po ia lima whai pule utu malo, ai ia toa tele nisi e mai se pito nuu se tasi. Ona malu pui ai la ia lea o le amana ia o le leo le taitai. Ia le tūlanga la le te ta ua le fusu. E ala na fusu. A fai ua le whaalongo le lato taitai, ua ona nala nisi, ia ma ua tūlanga po I lele ua halua tangata ia o whapeolo nuu lea, to lua o tau, to wha mai lisi nuu, to lima lisi nuu, ia o ane pata o sa vai, ua peila ua whai au, ia na pusu lo lea, o te lei lope tala whea ngai le na mea, ai te tau toi foi, I le pui puinga le lei ani, I whai pule. I le vaenga lea, pe a wha peo fusu anga I mafua mai, ona uona na, pe mafua mai wale amana ia le leo le taitai, pe mafua mai wa whai tu au. Wa whai nuu, wa whai pito nuu, a wale o la tō o tangata Samoa sa ili malo, ina ia tali mana onga o loo fina ngalo ai, I o la tō ainga mātua, nai tai tō lua, o nai whanau, ia pole kale sia fo I baua sa sao le lei, ia mo le ati na ina le lei o Samoa. Faafetai salaula le tasila na faapopo leo falongo tu tamte minister pe tasila le me leo tu lei fono faavai o le filifilia me fono faavai o tu malo tangata e o ingalu faavai temia le e tala fe ngai mo wa lava le wa mapopo fono faavai mo le vai ngalu e sili atu la leo I fono faavai ai tau mawhai ia tasi le fono faavai tasi le au I tini a Faapea la leo wa mata o le fono faavai a vai maunga faa ia ave iese faa manuianga le fono faavai fai se fautuanga le fionga le minister po le latu fai pule fai ia faa manuianga mani fautuanga li fai pule o matua o ke loa e leisa faina o le avela I vaenga na ave faa fono faavai awa e iai foi faa salanga I faina fai na I lungo fono faavai ai o le piki mai lea taitasi mai lea nu ese. Ia o le tūlanga lana e ona tupu ai le misa. Ia ma ono a whaina ai. Ia ma le mea le nei. E taun wha mawhaina. Uma loa, an whainga luenga, ma lo, va ai le nei. Aua le tau mawhaawa o le pia ava malosi. Ina nei me ane, wa whaina i fo ia e lafo mai tupe I taito lua le whaatari atu manai mātua. I se mea tā ua whaatau sta vale pa leia whale tongi pili o tamaiti a onga. Ia ma fata wai fo I se la ususu ia matai spisinisi su ia la ia po le ala wala le faina se fese leni ole wala na tauna ini ni inga ni policies e ia ole malanga ai ni tapo ele faina tu le ia stangata e anga awa ai tango lo tu le ia o tupu mena o masai ia masai lo ia ni to
mo moli mai pe ti poti mai nei Samoa le tangata ona le tala fe ngai ona alu ele o alu la se wala ina ia mau se tama o ainga se ainga ma se Manuia ala e alu ina ia ona ma we alu na fie to so e foi so na ia to lua e se mai to lua le fatalia ele le nei la va na Faafetai. Ia o te lo ua to tele ia tangata o lato manino i vaanga ia ngaru whaavaitaimi. I uina tele fui whaitionga ave iai. Ia ai alan tatu tarano iai. Ua le tatu tarano i whaimwhale aonga. Mo i lato. Lau Fetalaiga sale aula o le tūlanga le o le soro te e le nalu. Anai tangata o tatu nu mo Israelu ma le ceasefire fu le ana tam whai e tawhi. O le mea le pe e tawanga i ele manatu. Ono pe o le ua maitala mai Samoa. Na ala na tali le atunu. Ono o le savali le nalu. A le whaitau atu mātou nei. Ele ai o le process lava le malo. Malana tali i vaanga o malo o whatasi. Na mafuai o na tali le malo. A pe o langa o leo fōringa mai ana le savavali tangata. Ele tali le malo. Na sofina ngalo na oe lava ia. o lau sau noanga sa tali le fionga i le sui palemia pele. Le ai lena o mai o tala mai Samoa ua tali le malo i le a fo'i. O na fōringa mai o le sa vali na al lena alu le tatu atunu e mo o mia Samoa le lango na mafuai o na tua e alu sa vali le tali le tatu malo. Ele Itali la fionga le sui palemia o ia le ia le pao al taimine o ia le fai masui o palemia al taimine. Ele Itali la fionga sui palemia. E sa o lauta. Au te leilo pe o sui palemia. Ai le o isi tangata tadi. Le walo pe umaru lango Samoa i le mele te i whamanino si mesi ani te i api uma o le tala na lena mai Samoa ua lango Samoa i malo o whatasi i le saini o le mea pōle le lango i a tau fia le tau le whai i Israel. Pe ala no fesili ona o lea ua sau lunga ana le savavali tangata ia e le tali tatu malo pe o ina le no fesili mo so finangalo. Ia le pesa o toi so o la maule ia le Itali le fionga sui palemia. Mon. O tulanga na lai sei toi mai la ia evidence o mena o lo iloa e tu sai ma whaamtalanga le fono na fai o te lo mai lola pe ina o umal fono pe na tali la sui palemia pe le o la lewo talo atua uia se o toi sa ili leile mau o na wha mau sa ni le lau sunga Tuilaepa wha mol Teu se la maule ia. Ua no tau whalongo i langa press conference lena whai. Na tali. Na mai ale ua lango Samoa i le. Ai pe o le mena fia maua. Ele i whapena ave le tali ona o savali. Ua whai ona whapena manatu tangata. Ia. Ona o le tataimi i si afsiri ale tau whiatu. O lena sau i mātou talafou. Pe o leo te tala noa tua ia te oe uso i tala e au mai me Samoa i lungo talafou. Tau fia le sa o le telefono. Ma ave ese ma ave lonsa ave leo. Pena tau i eisau i lea. O le van le te ta ua le iei ata o sui fai pule ma sui tau. O le nā. O le nā, o te tonu o le nā. Ia. Tala au mai o le Land Cruiser, o te tonu o le van. Sa tau fia le van. Ia, ma mantua foi lan tau fia le vengi ngā le iei uma ata o le au tau vā. E la vea i mai la tō ele i manu mālo. Ia, mai la tō le fai pule nei, ia ma Minsta, ma Palemia, na tau fia le veni le nā. Ai uma atu, so e atu. E leo la uli ona le veni. Mantua foi lua felusu tasi le tupu ele mea lea i le ale veni na. Ia, mantua foi o au e ona le veni. E nā lan toi wha mamulu mai ai. Ai toi mai lo toi su ele nkusa. Ia, o le mea lan na le fisi leo mafau fau. Ai ona su e atu o le veni ia o lai lalo lo ingoa.
Vana oi. Na lai toi fa mamulu mai, ai se ala toi fa mamulu mai le fai pesu su enga a. Ia, me moni na. Awa ele o le ingoe ta ue ta ue ta vale o lai masalomia. Salumia. A pe afa pe o ta vale masalomia. O pe ala fai su enga ia uman lei. Se au mai la ia le o wau o la fai tala po fena ia le veni na so a. Ai ono le veni o lau fa o ngai la audi. O le manatu lau la to o le veni la audi. Tai. Olo no wingo te fa fo ia tura le veni ele fai e insu su. Ta fa foi mai veni. Ia mai lo la su e lo lenkusa ta o lo ia la fa la su e lenkusa. Ia su e fo lenkusa. Ia ese fo tanga te o na lenkusa a. Fa tu foi. Wala lo la po o le manei o lo su el ke kapila wala la ia ke kapila yo fa lo la out. Te o ia o male lola ia te uma su e tu na mea. Tai lo i pe su e pe a o me mana su ele taui. Lo tala fe ngai le ma lato maule ia. Male mea la il mana onga. Tulang fa pena o te leilo polam na su e ai le o su e ta vale tonu ale masalomia mai la matang man tu po ile na la to sa no wa le ise case o ta pul a fai la to te tala ai se ale to te tala yo to fai mai ta vale ia na masalomia la matang tai no ia wa ona elo se leo ai e pe ona i va nga na tau na fa manino le e tau masalomia i foi nei su enga ai le tatu fatalia mai le FBI na tala na yo au tafa mai a tama sa na so e mau me uma le ia so le wingo la tala va o de tulanga fu le au le lava le o foringa mai o de suspect ia la a wa leva na lunga ingo isa wa su ela ni ta vale a isi ori o su se ta vale a la o le su ta vale la Elo susu e na me o fe o ia ani ai o le ala lu fa toi o ise te me o le su se ta vale le ala lau sunga o te leilo po o te o fai atu le ai ala na o pe o fai atu na o ala le ai o te loe e la vai le mal malama o le vanga foi le Sydney le mer na mai te ofo o pi so le fa fonga le tunu le ala o pe le fa to a la tu le swafo o la audi ale la vo leva na manu le ngo le ala le pule le ai la masitala o ta fa longo atu o ia ni le o ai le plot to kill le na ta wai fai ia minsta le ai mas so ngo fai i le plot to kill o saule le o loa mai ta tu na me po fai pe le fai wa le lo longo mai le o vatu foi lunga le o ye ni ta tu fam talango ia ai mai se foi ia le fai tu va ele le fionga wola o pe tu foi sina me ia a sau le atoa mata mai mata ta menino ma ia le o pe tu le fai susu ngal na me ai sorry pe po lingol malo ta tu e sen mele le tu lai mai ia pe ala pui no te fesilia tu la sunga nei te italane nei te ia le ale tu langa ele itau angina le talio le apili le fono le aso le fono ia la e opa langi to lua foi le fai le la kenga mo ia alu lo sa ia sau lo sa alu sifu sau si o nei la vele tu si mai fai mai i medi mai le tani ia le fa tani ai medi te o se tu la i medi mo i si la fia le yo mai ama to le i medi wa fai mai i medi fai no sia me ele itali foi le tatu lo ia sili e tu so me na ave ia la fai le tani mai lava o le tu langa ia ia po fai asu su enga po le me o so ta ia tu na ia o to ta fia vai atu o mai tama sa o mai e meleke se to sa ili a nei pupu ngai e tato o te manatu sala ula ia te lo fatu de ta no ona o tata ni mata o puta o ina mo fa fonga le tunu e te tau ona e facile fia fa la lo mo si fia fa mon mole ia i wa ngalo la u tapu inga lo malai le na te tala le sabrai i asa va sai alo oi sa mau mai foi ma tu si vala ulia ia tali fa lo alo a ono le pisi sa le a wa ia ia en matua ma nei ia lava
fia fo ia sio uso lo kapiteni inda le malae le Afioga ile nga Tasi ia por Fetalaiga fo ia pale mavaenga Amatala no le aso na fai na fai ile ia sa ia ayo Tasi na vaenga ta o na weekend o mavai atu wa mana ia le malae mana ia ona sau le savili sau le savili mesa e te fau tau me sinai la solo wa lafta mama nei wa na sila fia lo pitonu ela wa le se va mana ia mata fanga na ia yo mtua au le nei ia yo len malai o se Taunuu wa yala ula nei ia le ngata la talata tau me sinai o lo ia le faltal malo lawilo ia e lata fo ia i falsawa yala e sulu ia pe o mtua matango fie me uma ia e mo yala ele pe ele tele kapak ia talo sia ia tanu malitonga tongo lele tu isa sa el malai ia fa o se tato kapak mana ia al mtua mana ia malai ia manatu e moni le ia ai le fesidi le fa uma i tata noanga ono le fi mai le tatu au fa fonga ni aso o fea ua toa ia le fa mo le fionga o fenga tu nai ia mamatai nai ma nai ainga na u fatu la se le ase me ua anga iai na ia fionga ia ma fa fitau di o tu le mai so la va finanga o le tulanga le na mantua foi ono la ia le tula fon o le sanga lue mai lava a fenga malato si imbaia ia fai unga fai ile o le lima lua ono to ia foi ia io e male ono tolu si imbaia fai unga na e ia la le mari ono le we fesili ia e ia le fai unga la ia ile taimi le tasiva o ono mana tua foi le taimi tonu ale na muai le lava ia ma tu tasiva o lima ona masini mai la ia le taimi pulenga sia mani ono mai tonu ale fa onga e sia mani le tupe tongi ia le fanua le ai au mai la va ma le tupe tongi le fanua ave tua ile fanga ave yesa la mumu a le na fa mautu mai le tasiva tasi lono winga o ono ile tasiva tasi lima tausanga ma o lai ai o la lai unga o laua matan matala mai taimi nei o lono winga ia ila ai si me ono toi tu lai mai o tasiva tasifa o leo toi le laua maua fai unga le na o e folinga mai la ia le me tele toi tupu mai ona wa umana tongi tupe o fanua ia ma o fanua le malo e tusa male fa maunga ile tasiva o ono se tau mai tasiva tasifa o lewa iai wa maua uma fai unga na ai ono le quote mai le fai unga ia le ma lo ia fenga o le tasiva lima lua tasiva ono tolu pea ono tolu ia se tato matai tu la le tulanga le wa le tali le famasinonga ile famasinonga le fai malevi ia okay lai le famasinonga lo man to tala lawa lai ye le tale ainga to Tasi na ye ina lau le tau tu le ainga ona le sau fai unga ai el fai unga na le fa tali ai nei ona wala tu lai mai e sale mo wa tu mai tu le ainga ma no si telefina o le ainga le la lai le ua le unga ai a ole ale unga e o ia o ina la to tala atoa ia le case le na sunga Tuilaepa Faafetai salaula o oe le tangata o le atua o lau sunga o le Kerisimasi o feo tu ere fa Kerisimasi i le Vale pe a fai o leua ave tua i le temi o famasinonga ma le temi o tulafono ia ma le iai o nai ainga loa Tausaga o no foai teu ai o latu tangata pe a fai o teu ai ni tino maliu tono fanua nei wai longa o faatoanga o fale o me fafanga o me uma o fea tu ai fa Kerisimasi pe a fa pe va tolu Kerisimasi anga nu uma tulafono e lau alunga atu la fono, e lau alea sila fa Kerisimasi. E tulanga le ono la i unga, o le mea nai taunta tua ngai mua iai, mua va ai le i unga, lua ia pae loa e li infai pule le tatou vano fai le anganu, tolu loa, ua sa lani mapusi le loa i le alofa le atua, e ale fa Kerisimasi, ai o le i unga ia, i lau va ai, o uman fa tau ele malo fa nuana mai ia fata maulolo.
ia se tātou toi vai al mari e lan mena le o fam tala tu ona o lae la ua le unga o lae la ua iei a inga ma o la ua i tono le la fa tali le i le fam sinonga po le ase la tau tali le ia ma te lo i se pili tele la vai ona tu lai mai i la songa tu le Faafetai tele ala ua e foura mele la falong. io e fou le vai na e mausali ona o lai fi nau ia fenga i le tula fono le fi nau mai la inga le e iai le unga na fai mua e sili atu o tasiva on ton. Okay. Ona sa fe sili le fa masino i le na utala le vaenga le. Fa pela na sili. Ia toma. E sa o pe au fai atu ele iai sa uitu le tasiva on ton. Fai mai tangata le e fa vale la fa sili. Ona rawa e fai mai o te tautala atu i le sa o marse ele ini fa sili fa pena ona o le fa masino o tasiva on ton. E trata tauna la tu lo tele i unga whamasinonga. Tasi iwa o ono, mal tasi iwa tasi iwa tasi pa, ia. Tato whatalia ia lupe mau. Se iwa tala maile i unga whamasinonga. E mani e mana ia po. E lu ia i fo i whamasinonga. To e lu ia i fo i a whenga. To e lu ia i fo i a tuanai, ma leo ma fioanga i. To e sila o, to e vai whai unga na. Ona whai unga mau salina. O laile i lo tea i whamasinonga temine. Malo Faafetai le la manino si vai sua le manei mo le va e mai se foi na ia fioanga o le ua ve ia le falinga ia o atu le farmasina o tau sanfo ia o atu Faafetai tele ia o tuene ia vano lau fionga i le Tusitusi lau Fetalaiga salaula ia le ase me le i pa ia tatanonga mo le sila fia le atu ia ma faatofai le tatu atu nei vaenga o le tanonga ma falolo ai ese si mea ia waisa o whamtalanga. Tātou te whaftai whatasi le atua, e lona tamau a inga sa le wa lava le fionga le minsta o tupe, e wha leo ina, le tali o le atua ia o tau te talo. Tali o le atua ia tātou te talo. Ma o leo wa sanga tonu atu lau o le fō, ma ua fōai mai le atua le lau tātou te fō lau i Manuia. Ioi, o le tele o to atu ngā, tele fō ilu i tau. Ai tātou te ioi matali tonu, o ia lu i tau. Ua ngafa tau lima ina le toto pa iyo Isu Keriso i mawhaina mama ngalo mtato manu malo ai. O sa mo le tunu manu malo, ma ua umana tofi, tato fo lau lo tato sale na ono lo iai le tua tapa sa ina i tato. Faafetai e fo ili whainga malo, ili whaonga ina o ana uauna i peo ni whaonga ina ile, pionga ia lau te muia, ilona tō lau ina, o le manu malo na o sa mo. Se mea alofa le nei fo ile na, tato te ulu atua ili Kerisimasi ma le Tausaga fo. O lewa ia whaamatala ia i tātou ua ngai luma, a ngai lunga le tamau a inga o Samoa, ai a ngai lalo ia na i tālafu. Pia le tua, tātou pare ia i lea, a vea mo tātou sei. Ia ma tātou a ngai atua i whaamanatu di Kerisimasi, e peipo ia na tātou whaamanatu ina. I le taiminei, ia Manuia tele, ia lau whaatamaswali inga, lau sunga Tuilaepa, mai se tapu inga Samoa i so stafo lau langi, Faafetai mo a o tō talo. O lea lava e Manuia tātou whainga malo e ala i le atua ma lona manatu mai ia o tōu le aso ma le aso. Tātou angapongi whaatasi, talo whaatasi ina i Manuia Kerisimasi ma Tausaga fōu. So i fua ma i Manuia. Ia, mori te leatu leanga Faafetai a te tele i whaatou wha. Faafetai ua mata sa moe lo tonga koko. Leo e o ina leo lo sau e le whatu koko lea o lo tau mawhaina lea tunu o te wala o te teimi ia wa vai aso lea ta talanga muri o le ne tausanga ia mta ma vai atu e ne tausanga tuai ia e ta pena lo mar tausanga fou ia mwhai ese ta tala i ta pisinisi mar teminei ia o le a ta anga iloa i whatofa o e whatofai i lo tatua So i fua ia. mo le avanoa so i fua Pasa i fua. Ia, o te le lopo le asa u whaafonga, sa mole ua tamwhaia e whesili i mea e te tau o na fia sila fia, o au te manatu ae, se le ngata sore o sa moa whingatā lau whaafonga anga, e oe. E tumu tātou me o fia iloa, fia iloa, nei ilo fia iloa fole le
want to be known. That's not what I meant. O le fia lolo fetua i le fia lo se mea. Tu te mana o te fesili ma fesini. Uilea. Ia, whaatai le tua ua maua le nei ava noa malana au auna. Iu ina tele le pisi ma le ia le lamai whaavanoa nai lao ia. Ia wa lava lau whaafonga Samoa. E awa uno tō sila fia. Ia i lātou o leo whanua. Ia i lātou o leo mai e tatu me tō tino. O i lātou tonu e sau le tali. E maua ai le mautinoa ma le sao moni. O nei mea tātou te whaalongolongo i ai i tala ia ave mai. Ia wa aila le tala lena o fesili nei ai. Lena fesili nei o le van fu le iai le ata. Ia o le tangata tonu la le ana le van. O ta ola ta fesili o mai sa oil. Mea moni. O va tonu e ana le van. Amatoli o va e fai ana rentals. Ia o le van la le fionga i au Tusitusi. Nei whaongaina pi e au ai ia le au we temi fo i o pisi le palota. Ale o atu leo ave. Io le o atu leo ave. Ole ia tatu tala no atili pe. Se tal pe se le. Se fai fu sa ta koma. Ile fa pena o e loi nu lau vai. Ia se inu fu sa usi mena fafo. Solela susulu mai ma o mana tuai la Samoa le nuu o te nofo ai pe faapea na ngalo atu o i leva ai Samoa o le penina o te fia i ai o solela susulu mai ma o mana tuai la Samoa le nuu o te nofo ai e faapea na ngalo atu o i leva ai Samoa o le penina o te fia i ai Rangi mai se matani e momoli atu ai o ua lo fai la Samoa matalasi Rangi mai se matani e momoli atu ai o ua lo fai la Samoa matalasi Solo la poia o na paolo Luna sami i la pe asulungia ele masina Me fa apefea Nangalo atu oea ita Samoa ole penina ole vasa pasifika Tangi mai se matani Se mamoli atu ai O lo fai na Samoa matalasi Tangi mai se matani Se mamoli atu ai O lo fai na Samoa matalasi Ia, Samoa e manatu o le foi wa iai fori swinga tatu Polokalame nei taimi ia le utonu mai ia tai Tupa'i. Tatu peta tu pese yo e fa o mai ai tatu pese ia ma mataluli lua ma nanga Tupa'i. E iai nei vai ngata ua ia na fa to e pa ia in matarnoanga. Le la fa o e matarnoanga pa.
Talofa Tupa'i, manatu o le alfoi ua, maua nei amano le lei, ia manai le pale, manai le sei, manai me uma, ia malo pale sui, malo le apo le fatotoa, ia i fe au mga ruenga o le nei aso, ia le fu ua maua le sinei lao le lei, ia maua ia vanoa, ia e tautua ina i foi le whaafonga tatou atu. Ia, o te manatu o lewa uma na mawhatalofa i le atunu. Ai, au pea o na siau tamai whapai mai iai, ia e whaasororo ta Polokalame. Ia, malo so i fō maua, lau whaafonga Samoa so se tafo le nei ke lope, o e maua mai ele o nanga si ufonga tai au fōu, ia malo fo lau, ua toi ni na yaso ia o na tātou whamanatu ina leo le aso fia, le aso whanau o le li whaola. Ia, so i fō maua ia whaapea fō ia, oe lo e tū le fōe, Tuilaepa, ia e maise uma nai tina, ta mā tutua, i so se whata whaitaulanga o e o lo latu tau wasuina le ipuai o le ola, ma lo lava, ia, whaafonga mai ia po la, fo se mātam whainga le nei Afiafi, ia, ona, mai ue fo ilo tato Polokalame, stemi o luma, tai. Mane Tupa'i, ta a mataro le mea lea langai o lena ngina, sau le ea ma mai i news mai tamo. Falling mai le sa vali ma le tani le tatou atu. O le fala no fesilia nei i le pe lo motino mai ele Afioga le Tusitusi. Ia ua tali le tatou atu, pat o le motino ua tali Samoa i malo o fatasi. Ua ave ua umana ave le tali. Pat o le mea le fia motino langa o le lava uangina. O le fai mai o le mafua na tali, ona o le savali le na fai. Ane nei le tawa so i mena o la so taufi. Le lei Tuilaepa. Sa o mata le interview a tipi au tanga vaia. Sa interview mai ai le tamai tailo ia tania to ai loa ma Faapea mai. Ua tali atu le atu nuu le lato sa vali. Ia le ai. O te Faapea tu lava ia e le ai. O le aso lulu le vai aso na te anei. Sa iai le fono tanga tunu o malo au Tasi, le United Nations sa fai. It's an urgent meeting that was called ia tunu o malo i lalo taupulenga malo au Tasi. O lea sa tu sa table ai le lau ia se proposal ina ia pe mawhai o ia palota tu Tasi se polo inga e ave i le malo Israelu. Ina ia whaititia le taua. O lea la na ioe na vote sa mo ina le vote le na. Lea tonu le na, o loo iale ioe ngā sa mo, ona o le vote le na i o i fontanga le sa whaia malo o Tasi. Tu sa o la solungu tupu ai le mea. E so tofi loa. Sau loa as an official correspondence. I lunga o le news o le TV o le Al Jazeera, lea lana whaatala noa mai ai le ampasa o Palestina. A mai whaapitoa ia le Faafetai ma le whaamaloa le ampasa o Palestina i le United Nations. Ona ua talia le Tausaga se pola inga mo le malo Israelu. Ina ia whaaititia ia le taua. Ona saula whaupunga Faapea wa owa le fitus fulu pasene. Tangata lau tele o le atunu o Gaza i lunga ato umaya Palestina. Ua banished. Ia ele i Faapea mai a me o feoti se tulo. Anana Faapea ia tele o isi waso sola e afo la lafi. Faini me la lafi ai na ia maua se saunga le mu. Ai aso to na i vai aso lava le na umatu nei. Sa mata i la e whaatala noa sa o mai loa. Le tangata e po ngai tonu i ele mata upule le humanitarian. O le tamai no ia Martin Griffiths, o ia lea o le CEO chief, o le humanitarian advice body a le United Nations. Ia, na whaatala no mai le tama Faapea e le i whaingo fia le mata upu. Mai le aso fitua o ke topana tupu al whaalawelawe, se ia o mai le aso luro le aso lente anei, e fono aso atoa.
they try to negotiate. E lei longa se me sa tamwhai iai lato, a o le ala ua finally loa, wa au whaatasi umangu iai lalo le whaamalo le United Nations, le ua approve ai loa, o le a ave le proposal po sa valianga ia Israelu. E na le wha lava atunu u sa ta ua mai ai lunga le wha tanoanga lea. E na o atunu u mai lalo malo o whatasi. O Israelu le lato palemia ia manisi fo lato panel. Ia malo tele o meleke Amerika. Ai kupito. Pau yo atunu u sa ta ua mai le interview le. It was a very intense interview. He went into every reason o waenga sa Faapea na titilo lato ua ai o negotiation Faapea mai Israelu ia malilia e o tangata i le o ngā nuu lea. E tā ofila i nā negotiations ai o lato e sa ili pe safe. Ia a Faapea le ai to mai fo to e fono to negotiate. So there was a lot le afo it was discussed, but vi ia le lofo le tu o i mene po wa lava ni fufuanga a le o malfina ngalo o tato tamailangi e le taitaina taunuu mau se taunuu nga lelei. Ia o tūlanga na iai, e le i oe le tato whainga malo. Pena whātu, e le i oe le fionga le sui pale mia, wa o ia le tū le fo le taimi nei samu. E le i oe le savali le na o le sortei. O i New York le iai le ofisa tu tonua le ambasa tato. O i nā le sa i ele fontanga le malo o fatasi. Lea la ua ioe wa iai le volta sa mo mantua foi. Sa misi le volta sa mo ia o ke topa Tausaga. Lea la fatu a iai le volta sa mo i. Lea la iai le ioe nga le ua i nai sa mo ina ia proposal ina ia whaititia le taua ia Israelum Palestina. Ia, o pio ni mena Tupa'i pia manea mauti noa sa mo mat whafonga. Ina ia manino pia. Na go through ala sa mo le process o le vote. O le process o le vote nga i sa mo. Ai le langa le ua ngina mai i news ia mai sa mo. Ua tali sa mo ona o le savari te e le na fai. Pata o te rima tamata le savari Tupa'i. O le tōtelo tangata fai mai hardly see any Israel flags. O te le lo tonu la pe le fia tonu e lango o le tātou savari lea. Po Israelu, po Palestina. O le whaanono hanga le nā Tuilaepa. E tasi lava o te leiva ai se live o le savani. Ai o tonga o ata na tu whaatasi se siva a mai. E tasi lava le tangata o lo o tu mā tila lei tu o le whale o le ofiso turisi. Lai tu mai ei ma le fua Israelu. A o le to a tele le pae luma le whale o malo. O na o fua o Palestina. O le fesili la le fesili ai. Tau te o e lango Palestina a o i le sa la lafi e la au whaatu whaalawe le mafua le tau le nei. Tupa'i le ta tuititin ta me se le man ta pulea. Ai pe o le me mo tino lava i sao whaalongo tangata. Langa le na o mai news e le ngata pe o le whai mai le sunga Fetalaiga i atui. I ti pe fōringa mai whapena ua tali Samoa ona o le savari lea. Ona o le mela mautinoa o lea ua lea o le tali ai Samoa na go through the process. E le taimi e whailana vote. Ai le whapena whaosua sisi. O le moni lea. O le whai atu le whatatanoanga mai lea o le tamale e whaululu i le humanitarian na le United Nations. O le watu fia masina o whaifonotanga ma tai uma o whainga malo ia mantua o le fionga tai palemia o lo o pisi fontanga mai simia o le sui la o Samoa le New York o le sui na o Samoa le ei to tonu o fontanga nei so waleva na whaanga solo fontanga ma process le nei e whatoa nei ale sa vali anafi ia na mana ia na le ia tatou o ma le manino Samoa tatou te ia awani i
aweseina Faapea ua tali le tatou atunuu ona o le sa vali te e nisi na whaia o le tatou atunuu e go through the process mea uma lava. Ioi. Pe o le na tau whalongalonga tunei le lua tanoanga ma le Afioga ia Vaaaoao. Pe e te i mai Vaaaoao ona o le to tonu o le whainga malo. Yeah. E le o lo te ina ai ma Faapea o tano ai nai wa iese i o enga ona o lo o handle umai e tatou embasa lai fafu. Ia fufuanga mo le malo. Pe la fōringa mai li Tupa'i pe faisi lau tele o si me pue ata le tau tēnā no fōai nei lo tangata le tono tatou atunuu Nā tonu lava Tuilaepa. Nā tonu lava. Ia mantua fo, o tātou ia tunu nei. E tele channels, tele options o channels o TV, e whain tātou ti loai. Ia o tele mai loai Samoa. Pe maua mai e la tau le channel le o le Al Jazeera. Le news le sau mai e wopa Atua. Le tele na kava mai e vaenga umole. E telefona sa waia news e mea tutupu i Samoa. Ia, e moni, sa. Ia, mana ira le ua manino si vaenga sia, sa moa lau whaafonga, ia, le ai e awane i aweseina tatou whaalongo, ia, le ai e le o le savali na whai e sa moa, na mafu ai, na whaatino le voucher tatou atunuu, o le voucher ia sa moa, na fili lava e whaatino i se taimi, ai le o se taimi o se tangata. Le na o maua so uawa noa le leia na le la. O tara noa i Samoa. Na o le ta ua o very reliable sources. Not one, not two, not three, but more than 4. Ioi. So le na e whaafunga mai langa le lei pere tato e pai le mesi. Le ta vale le ana. Le o Vaaaoao e fo i le atunu. Le o le mea le o te ofo tele ai. La auli nei ana na file foto a pia le ngol auli i mele. Ana a pia le ngol na mata le mele a piro le ngol. Ana walo ke ta vale la auli fe mo ta vale la auli. Au le la se ta vale le na o ave. Al Faafetai la lo mata la no sa o la male ono ta vale. Ia wai lua ona le tu lai mai. O le tāwale mua le na avi. O le mausa a mai Faapea maua leo. Ua iai le lato moli mau whatoa come forward. Faapea la. A mai ai la le numero tāwale le nei. Le van le nei. E le o se van le fionga ia la au de mali toa le van lea. Ta leo le van le nei. O le moli maula le Faapea mai. O tangata ni na wa ai le na ua soa ina ia le atali le ia tu au. E Faapea o le veno lo iai uma ata tangata tanga vā o le afo i ole. O le fas. O le ngā pālota. Ia o le afo i lahe mai e male number plate. Le lana o e sa ili. E sa ili i fonga. O le vene ni. O le vene le fionga ia Vaaaoao. Ia. O le ala o toi a mai tua ta mea Vaaaoao. Ka mo atu nei tamaiti Tupa'i. Fato mo. Le ala na fai ele ta vale a Vaaaoao. Ia ai wa na toi fa fo i man ta vale Vaaaoao ina wa i loa i foi la vanga lo fisa leo. Ele o la uli ona ta vale. Ia toi olo a mai le Land Cruiser le fo ia o le Land Cruiser fo elo i lalo le ngola uli ia. O le mela le no fis ya no ta no nei ya le tainga le lua i Samoa le la no fatuai ai atai la le sos le Faapea mai Tupa'i na wa e maua tonu mai ale tu langa le tupu me nei a fai nya o le moli mau o le ta'avale le o ta'avale la auli le na o ai au mai le wa mai te fa fo i ta'avale le o la auli a le wa te sa idi e foninga mai o lo o lava sa ili lava se mea ina ia tupu ai se whaale tonu ia lauli. It's not about the cars. It's not about the vehicles. It's targeting lauli himself. O le whano noanga lale nā, i le sa o male ami o tonu o su e ngā leo. Ai tanga iai. O le eyewitness. An eyewitness i iai Sam.
le na pu ele ata, a watu e Samuel ofisa leo, su ele lato system, confirm, o le land cruiser la uli. La faafetai na o nei la e lokale, confiscate le van, confiscate le CP land cruiser la uli, and yet o le ata ta vale na watu e Samuel lato, o le CP piki apu. So there's two different identities o ka vale ngei, o le la ofisili lana le no fainge le sos na mata no ni le uli. Ta o mai e it's not about the vehicle. O le wa ese le me wa lilifa i ele suenga. It's targeting la auli as a person. It's not about the vehicle. O la wa ula tala ni fai a whaafafonga mai le Afioga te maita i pale mia. Ai mai se fo ile ka peneta ma le tatou whainga malo le fast. Ua tūlanga ese tūlanga le wanga ianga i ele suenga le nei. Ua sa ili masei, sa ili ina ia wha manu alia, ia le fina ngalo, loto tinga le Afioga lauli, ma siona ainga. Ua le tatai le suenga i le awala sao. Ua le tatai le suenga i awala e tusai mala tu la funu. Ai tanga i whale me la matanga lava. E le i a ninga se ingo le swafori o la auli po o sana ta Vale po o sesi. E na le kasi lava le tanga. O whela i e sata taulo na olo e confiscate ma le ta Vale le taimi le noa. E io e au mai. Ia o whea o iai. Le na alia e ai. Ua ave, le na toi ta ua le tama au ta Vale. Whatonuina i e fufulu ta Vale. Ave o le whale insignia o le tamalai o i Bayusu. A le mau maletala. O le whale insignia lea. O le whale insignia se si fo tau songa i le o lo tua ia lan ta Vale le ngai loa. Wa Faapea tau songa foi ma se tasi foi leo si mia sa ye na vai taimi tono lo tanga venga malo. So la te tu lalo o le atu o le tu langa o le a fele ma tele tangata afia. E le tau na afia. Ona o le a o le faalafiina o le tangata le na tupu o le faalavilavi. Ona na tai se atu ele ma leo i le faalafinga o nei tangata to Tasi. A le fia le lautele o le atunuu. Ma nei tamari o le ai le afianga. Ma faata wale ai nai lato nei me o tupu mai. O tulanga na le na mai tawane lea. E te lo Tupa'i le mele pe o le mele o te tau whememea i e lo langona. Ona o le fau la uli i tutonu on tau pulea. To a lefto a fia la uli na o sau i e tamano Samuelu. But mai le amatanga. Le ana tatu whalongo longo tau le tue ngata Vale, tau le ngor tangata. Le ai ma se tatu whalongo o search se ka Vale pe search se Vale. Po ta office ta Vale. O ina le pe uto pongsai lau ai ma lau tilo i mata upuia. O le mea manino a Tuilaepa. O le mea manino la vaa. Pea no vea tu foi o au. O te abatua sao lava o langona i le awala sao. O no fonema fetutu nai. You know, we don't have to be a rocket scientist. E tātou te iloa, le me te tauna whai. A tau tanga ian. Tele i o le whaatasinga inga o nei tamari i tataru ai lea. Pea no whaat o le whaalafi inga o tangata mi o le wa tausala ina wa tua ina o ia len tupa whaalawilawi. Le la wo o tūlanga o tau ngai le leanga ina ia tau mawhai e whao manu alia ia le Afioga lau le maletoa. A wa lewa na tatau na whaisi fufuanga. Mai ala matanga leo te pese. Ma fua uma mea nei. O le tu o le minsta o leo. Tu sai malona tūlanga wha a minsta. Wa o le mea ton male nei o le minsta. Pe fo oe a wha pe le au nanga a lau staff i ngā le tio. O ai e tū malosi o wha tonu. O lau a Afioga. Pe fo le mtanga luenga. Pau le ne mtanga luenga tu lau le malo le o le kapeneta ia ma tato whainga maro. Te lo minsta e se le mana i o tantanga i atu tūla i mai.
sa vali whaatasi malana au whainga luenga, pe le fionga ia olo, le fionga ia le atinu, le fionga valasi, le fionga la ulie mali e toa, ia le fionga tamaita i pale mia etus, le fionga ale minsta o tupe au ia le fionga mulpola. Tu lai mai minsta, tu whaatasi malato au whainga luenga, whaale leia fono, o ame e tan whaale. Ai whafonga ia le upu al minsta leo, ina ua fesilingia, i sana interview, le tūlanga le tupui i le matanga luenga. Ala le upol minsta, o te le, na te le a foi, fesilingia ngā luenga a leo. A whai ala whasiot tangata se leo, se tūlou. O la tūlanga i, e le fesilingia le minsta le nā tūlanga. Ia o sia wa ule tu walalo, wa leva na tau o na fofo ala mea, le minsta le malo. Ula no winga lo fina ngalo e le o ai te sila fifu ua levan fai tio le atunu. Io e. A levan ai lunga o le ea fai tio ngā le atunu me te tai a o le. Ale alan sava vali li tato malo, sava vali e fai tio ia i sila elu. A le la tu si mesi sa taun sava vali li tato atunu. Ia mantua foi la Tuilaepa le meo na laina na lokaina ia si tina mas tamale o waa ma meilin. Ona o tūlanga le nei wa tele le afianga, wa tele le whaale tonu o tūla i mai malo. Le la sa tam whai tu whaatasi se savali. Savali o file mu, e momoli le wheau. I le kapeneta mal whainga malo tūlanga le ala meno iai. Le na loka whaafadpui ai, ona o lea. Wa tu tata tauna o sa ili po ai na mali wai tu au. Ale wo mai fele ma fala solo me e sa ili su eleanga solo ai. A wale o faile ngā luenga tu sai mala tu la fono. O lono winga, le winga lautala. If whaonga umafua la isi mau whamatalanga, a le mea lava le na lena loka le ungari lea, o le savali le ntau fuafua. Mea tonu lava le nā. Ia, na, a whaila o le whataunu inia le ungari lea, e a la su fina ngalo. E te taun whafongfo, me tatu taun tu tapena si savali, langa lea lava la o tatu vavai. Lea tonu al me lea lena ina leo. E whoninga mai la, aura komisina i le tūlanga le iai ia la uli. Ai foilinga o tama, le upo. Le ala. O lo winga foilinga mai se tag team a koa saurunga minsta, komisina, le ala, inspectors. Not all of them. Yeah, e pēna ta noa te lo taimi. E le o e se lo ia le o se lo ia le o ta ua ni whamasino. E whaia lava ma le anganga whaaloalo ma le tūlanga whaali langona sao le mea o tato wāia. Fōlinga mai e manatua. E le lewa nei na sui atu le whainga malo tuai. Wa lewa nei lalo e le Afioga ia Tuilaepa le portfolio le minsta leo. Ia wa Masani ia i latou nei tūlanga e whai. Ua fufula o laila. Ua o mai la teimi o whainga malo fōu. Ia tūla i mai. Ia tūla i mai fo ia. O te otua ina se sia le Afioga tamaita e palimia. O la ta itatala na ua se le tofinga na tuu le minsta o leo. Ai te tilo iai. Te leo le whaina le conflict of interest la le iai. I le la whaia ma le ale le pule. Ia o le fo e fōlinga mai. Iai fo inisio leo. E lato whaia whale ainga no this. It's a whole thing is a corrupt. A whai a whai lealan meo leina le o sao lo leo e ave le tangi ave lo whamasino le matau. Pa wasi ala le latu watu taimi nei Tuilaepa. Peno whai atu nei le uli sa langona fia. Mita loto Faafetai. Vi ele lo fa le tua tato whaatari toi titi lavata mai le longo. Te lainga po le umor Kerisimasi na tato whaalongo lola ia se talafou. Ua umana ta pen te leo mea. Peno whai atu whai atu Tuilaepa nisi ta whatata noanga.
sia o malo le sa o whaatatali e le vai aso den te ali o matatanoanga. I. Mai le case o le malo le nā, le fionga iali o. O i nā watatala i noa tanga te leo mea le sa bongi sa o mai latu. Ia, eta tele se o mango o ta ua le fionga iali o. Ia, o te Faafetai ma watu le whamalo i lau a fionga li o sa whailana whaafotutupu i la so. I le supa o la vea mai nai. Ia, foi sa fotu. Ia, malo tau tua ainga, tau si ainga. Ia, nuu me kalisia. Ia, o le mati tala noa ni wali o le stofi po le sfaraile. Ia, i lunga o le tatu wala leo nei. Ia, o le te lori e le anga i tele i le te i longa la mai umar case. Ia, whato, ana nei vaenga laiti a mati tala noa i ai. Ia, ma se i mori maila na Faafetai. Ia, i lato umalapa. O le ua tauli maina. E le sunga le malo. Ia lo tuanga le lei. Ma fai ai o na tongi lo no pase se lele tu New Zealand ia ma tongi nisi o vaenga o le loia tatou ai nei Amerika e ave sa o vai fu le te fai tu awani o mestupe ia tau e alu sa o lava ia li o le tupe paure me o te mo mia o le tupe na e foai mo ma acknowledgement le ala o ma filo ia tu le stofi por as froile nei le verso nei ia na ia fofonga sa o lava le o tu suafa io e na batu ai au tu tupe ia e fatino inai wale to mo se tongi o le sunga le malo Yeah. suspend without pay Without pay, yeah. Ia pe no fati e la fionga ia li o le mato pina le sa fai le po. Le se mete popole ai. Wai o matu le Kerisimasi ma le pisi le nei. Ia e o loa lu wai pingi nei e le loia. To e back pay uma mai lava oe. Ai e le mfaina na au ili uma tele o fuanga le ala na fionga tu sa foi malona case. Ai Paula te talo Faafetai ia mau pele on sa ia te ia langa tangata e se tamali lava le on sai e foringa mai li Tupa'i e te le se suinga o le keisi le ia lauri ma Samuelu ma leala i pule pe mai ar keisi le na foi le te pese me la matanga e Manuia le tulanga le keiso lio e maua lo le ungo le keiso lio o inala o le a tatala le tele notanga ma tali lo i le tele o Faafetauli ma mea ia tutupu ia malo Faafetai Tupa'i mo vaenga le o le talanoaga ia la e ise tala le lei o ina se tala faafiafia ina le tatou ina ia te o lau pito Yo e se lota mimita ma lota fia ina ua saule news foi Faapea ua ai sa i se fuafuanga le wale tali malo tatou le fonotele a le Commonwealth le fai atu i Samoa sa i la se fuafuanga Faapea le fionga le tupu ia King Charles ai e atu i Samoa ai Faapea la e nofo i fiti e watu nofo i fiti ai na e lele ala i Samoa i aso i o le fono ia le lawa to e mai le tala le ai hi lana fionga le tupu. He wanted to stay at the Sinalei Reef Resort, si umu. Ia o se fifianga Faafetai. Ia o taimini neta whaalongo atu le fionga ia tuatanga loa Annandale o lawa pisi a matana tāpenga. E ui ele a mai aloa ia lo fisa tamai taipale mia le confirmation, but they're getting prepared. Ia o le te fianga le nā o le tūlanga iai ia le wata whaalonga tu Faapea o le a tāpena uma ia le tu malo. Ena ia lima te ina la tau le puipuinga o le security o le mea o la Afio aila na fionga ia malalata o malanga. Oh, that's nice. Yeah, that's really nice too. Ia o le afio atu o le tupu o Britania i la utau tau atu i newspaper
Pei o lana malanga whaatupu mua le Pasifika o Samoa. Yeah. Pio o Samoa ua nā whea I lana ngaluenga talu ona tūle mai o ia o le tupu o le malo o Britania. Ia, tā ngā I mai lo I le whono le nau matu nei. Tā o le talo tupe. Tau mai e mawaina o au ili I lava su taimi o te au ili ngai le talo le tupe a. Le talo le tupe. E fast full 2 miliona le tawa whai atoa le budget nga wa umana whaatulanga. Le lana na tu nei. Fa se lau sifuru ma le 2 miliona, 5 se lau fa lua afe, fa se lau valu se lau fa tasi. Tupe maua ia po le supplementary reporting ale na mai nafi. Ai o se talama nei o le afoi o le sitia I lunga o le tamao ainga. Ai pa u lalo ai talafu. Le pele o le mele na ai pe o fa tasi e lunga ai talafu. Ma le tamao ainga. O le la sufina ngalo. O te le o le swinga le iai. E le swinga a e fesili nia la. Ai sea e vi ia ma Faafetai le lo fo le tuela na Manuianga I le whainga marolo Tuilaepa mai nei. Na sa o ele sa noanga te mai ta palemia toi titia tātou atuai. Tanga ia se taimi puu sa ngalu lue puno wa ile le fionga te mai ta palemia malana au waa. O sa ili malo ina ia maua se whaamama avenga, ina ia maua se la vea I mo tātou tangata Samoa. Ia panga lea Faafetai wa tali whaadiari le tua. O le te leo ai tā lafu sa o whaatasi umailunga ai tā lafu ma le telele o tupe whaalu Vale sa iai. A le mela wa tūla I mai nei. Ua whaititia I lalo ai tā lafu. O te lele development o le tātou atunuu. Ia Faafetai fo I to te leo o le awa a le fionga tamaitai palemia minista uma o loo ngā lulue puno wa I lātou ina ia le lei ma wha le lei a pia Samoa. Ia o tūranga nei ai o le awa a loo ngā lulue whātasi. Wa ana whapena o le tasi nitanga luenga lenga lue. E leo o se tūranga lea a o ia I lo ai. Le mānai o le ngā lulue whātasi o le tamaitai palemia malona awa. Ia pena sau no foi la fionga lau le toa. Le sau nia ni mea whaia ina mani mea lea. Mea le lei uma. Ia o le tari le. Sa u whanongolongo na nei I le interview a Rimoni ma le teine ingo ia ana. I le lopo ari nā teine. O se interview e le matango fie le ngata ina ona whaaleanga le talor tupe. E le na te le tari e ina le ai na te au maia fo I Faapea na tala ua whaingata ua amata o na Faapea le fast. Le ale winga o le Faapea a o le latu lava a le HRPP le ua toe mau popo atu. Pato o peo toe ngā whataranoanga ia, ele o mawaise no fo le lei. Ele o mawaise no fo. Ma o lo ia tau tino pela. Lona mamai le mata o pule o lo penei. Le ai ma se iota e tasi e tau ele e lea inai ia I le hitan rania. O whanongolongo le manino ia ma iaila sia na fasitala na ua amata o na shaky ia le fast ia ma ia fautuaina loa ia o le tasi le tala na ia fautuaina I loa ia faipule fou ia mai maupe na o mai le taimi o le tu lai mai latou e mo o mia lava ia Tuilaepa I le whainga malo o lona lava lona malama lava lona iloa. Ai le tala no le mea lea ina ia whaingofie o na manino ma malama lo tātua nu whanongolongo. E le to isi ava no mea tau whavalea ia. Ia o le mea tōnuana e tau o le tau whavalea. O whamasino sa mo tātou tanga iai. O le te le I o le
tamau ainga Samoa alu I luma. Yeah. Ua whaalelea tamau ainga, ua whaafengofia me umai I o tātou tangata. A pangalea, a umana o mai e whaasalalau ua onge le atunuu. Ia o whea o iai. Ia whaamasino Samoa I le tele o fua whaeleleanga a ainga Tasi. Ua masi I maketi, ua whai lava le maketi o le ainga I lumo la tomo a whale a. O le tali le nā ele ese onge a Samoa. Ia tanga I le tūlanga lewa iai, ua te lele whaasili, whaamama avenga, ua whaamama ina telo e tālafu, a walwa e ilunga ia le tele o te mau ainga Samoa, ua maua tupe a inga, ua whaafengo fia mea uma, whaapopo atu loma tato poloketi. Ia ua whaimelo listo ina ua AOK mea uma. Ia o whea la so na whai I whea le tau whaaleanga Faapea mai maupe ano mai le lato taimi. Faapea mai o Tuilaepa e silina tu. Ia o tala I sa la lafo le Afioga Tuilaepa. E Vale uma I le tangata la iai o le whainga malo. Lau te le iloa ta se whainga malo. Ia ref. Luas Tausaga versus le 2.5 years. Ele atua se tolu Tausaga. Ai sau I lalo le tele o le ai tālafu. A ua whaopopo I lunga le pasene o le GDP a Samoa. E se whingata, e se matanga o nā tau whaaleanga. Ia, sa oi fo ila elo I tui valea I le whainga malo. O pēr lātou e pepese a whaia o le lātou nā tura le nā. Ia o pēr lātou e pepese mwhai tau whaaleanga. A le lava ngā solo le lei mea uma. Ia la whaile nā tau whaaleanga. A le nā nito I tolo e seini lana poloketi o miliona. Ia, pe o le mea, taimi nei Tupa'i o lea ua I fafo matasi miliona. I mean, 5. Mai le 5 sutasi. 5 miliona lewa I fafo. Lewa I le atunuu. Lewa le atunuu. I le o whai ai se awa lau papa. E le o whai ai ni whale. E le o whai ai se malai vaalele. Lewa I 5 o le atunuu. And that's the difference. O le se senga na o mea I o le pe o atina e pepese ai. O le whainga o le malai vaalele. O le whainga o le whale tioata. O le whainga o le mea. Ai, o le mea le e te taunu malama I Samoa ta whasoa. O le whase furu tasi miliona lea. Ua I 5 o tangata. Lea lote I 5. Ua I 5. Ioe, whasuiva. Whase furu maleiva miliona. E le o whauai ni whale, e le o whauai mea tau infrastructure. E le o whauai ni mea whapena. A laua ave sa o I 5 tangata ngā ioiei, tongi ai pili. O lato o tamaiti aonga. Wasi lapele I enu whalongo I le tamaita I minsta. E ia nei whaipure nei misius le tupe. Ua tutongi ai pa sese o tangata si ima I New Zealand. E le o iai tutonu le taiala. E le o iai le taiala ia nei mea. Pio nei pauana nei lape nei lo iai tutonu. Nei mea I o tutonu whaatontonu folau. Ia pe toe auta ia le taiala. Ia tutonu ia mea ia. But so far so good. La so silfia. O tulanga na iai, so far so good. O le taimile nei, ua tuaina, o le telo I tumalo, o le o te whalongo atu. Ua fia maua mai lesi lato tai, lesi miliona lona lua. Ona o le ua tele na, ua tiro lato, se taimi pupu, ai ese le vabe ona maua e lato, le whamanianga, ua whaafai fie mea uma. A pewhan tata no mua lava. Can you imagine uma le first year, so se pisinisi lava po la se me se tau mawhainga. E struggle lava Tausaga mua. Moni. Lola I o Tausaga lona lua. Ia wa amata na ia de whasilinga. Ia, can you imagine now on the 3rd and the 4th and the final million? Ai, ingele o tamai e no utua wa le toi whioai, wa le toi Vale, lo o whioai for Willy. Wa ma o tele fo le tamau ainga. E tua iai ainga wa whai lafu manu, wa ola whatoanga, wa whai pisinisi, e le te whai tau atu nge newspaper. E ese tina o le poloketi nei le na watu en whamanianga mo materials,
e whai e atina. Le whai atina, Faafetai le nei Polokalame, wa maua e ia le tomai, toe a onga, ina ia mawhai e whai ana ngaluenga taulima, o whamama a venga wa te lele tupese, o lona ia sao le tono o lona ainga. Mane, Tupa'i, lesi mea, a whai nei la, sao le tala le tatano ai, whinga tā lava le temi mua. O ne tele mau ai le go through lo le taiala ma whai ngofie na o i tangata. O no winga atu tūlai mai le malo le tausanga fōu. No winga wa follow le leiro le alu le miliona. Just imagine 5 millions ale tu malo. To so ma lesi lima tausanga to e rua tu foi le mea lava le tasi. Ka ke ngofo ma fau pe i Samoa in the next 5-10 years. What do you think? Te lele swinga. Te lele swinga o le a mata ngofie le tele o maota malawa. Ia e tele ia foi. Ia mea o le atua ia o tātou tangata. Whatoanga o la fumanu o wa whaangota ngaluenga. Mea whai ngaluenga tau lima poni pisinisia ta matina Tele leo ngā. O le ale toe maua le tūlanga whaangane o la matitiva, o la le tāngo lima le tele o mea. O tele o a inga ua whaafengo fie na kuka mea aila le toi ai le mea leo le tafu le afi. Le toi ngā o langa na le tate vision ai Samoa I lesi lima I le se fulu tausanga. O a inga sa tafu I fafo ia lato mea aima mea I le toi o e nā tūlanga. O le a maua o ngā umu, ida o ngā umu au le wila, po o ngā umu kesi, po o ngā umu si mawa ai te telele, wa whai ai umu pai me whapena, telele me maua le tupi. Ia. Te lo Tupa'i le si tala malia le no nei le matanonga le nei. Ma nei si mele na mai le mele vivese nei a whenga ma nu tutua oi. Le alafta le tau e va. Wa umana whaatau le malo whanua ia. Mai a maulolo ma fata maulolo. Wa umana tongi tup le malo. Lono winga. E tawalanta langa ina I ainga se fulu yo whanu ne whatu rai ese. Le la whatu I mai whamasinonga. E wha masina ia wa ave iai. Ia amatu nei la ua tanuaini si o le ainga. Mautu fale. A lela ave ese. Io e whengata o le asu whinangalo. E se whaingta o le nātu langa, E se whaingta e mai se pēr whape o langa o mau ai ni mātua o fia ni tausanga. A whai o ni ainga na nuko I wa ova le tolus fulu po le limas fulu fu tausanga. Oka se langonga o tia I whanau. Ia. O loinga o le ato e liu tō whanga nei nei mātua. Ia wa ai se whanua tanu e ave iai. Ia o whele teimi to e maua whaatope tope e se tupe. Ina ia whaatau se whanua pe a whai o le mana o ta o topea ia mātua I o lato whanua. No inga to sa ile le tupe whaatau ai nisi whanua. O tūlanga na ia tālo sia wa leo te whaapea o te whalonga te whaapea wa te ena. Te ena se apilia sale I mua ina ia toe ilo le lato whamsinonga. Ia le whapea mai wa te ena le talia ina le apili. Talo whai. Ia, Tupa'i. La batu ele nei avanua. Leanga o le lava e mate o tele fo ia utala e whai de mea lea. Ai o tele lo tonu e fo e whanongo longo ana vanga ia. Uma whanau fisiri sao ia la auri. Ia e meren feita Tuilaepa ma la auri ia te oeri. Ia e se mea matu iana e whaia ia la auri au manatu le ia whaia o mtasu e whai se tātala. E noa e te tauana ave pēr se tala wha malosi I le la auri ia mani. O le lava o mata I tū ele atunu.
tasi an mafuanga le nei tangia la auli ele to lua la vale male ro pipi ona o to ila lo popo le na ia ona o le faia ina ia wa te tari tonu i siri o la auli aina manatu e ministare no fo inga le pena malo ia le la u faia la auli me o faia ina ma to ila lo popo ai ia o le tula i mai ai ia wa na pawale ele la talata i se ministar yo le pauale o le mena o le taufaleanga tango festata fa mafana ia lauli ia na matami e le sisi tulanga man falalo Tuilaepa. Se tulo wale tamadi yanga o le fiuma la o le malitua. Ia tele na mato fasoa ta o le tuangani ia mato. O te tali tonu o la uli o tangata e tū masavali ia na upu. Mana tua fole taimi na ua whaase tuanga lula auli te fo ilo nei tu malo e mai e le whai e kapinita le whai ungo ia o lona i tu malo. O te whaftai e le toa la na fionga matulai sa vali i le tu malo. A mai le tale le tu malo te alu te whailo palo ta wai le aia masesina te mai o tonu e te toe tū la maa. O le malosi o le whatuatua la auli e whapea fo le whaingama la mai tu malo. A le la na tali whaadiali toe tūla i mai la auli le i le paro tala i titile na whai. I te tau ana whai se palo tala i titi ia e tanga i fo iai o mea wha kengi mea wha ala tua sa whai na tū mai ele le uso le na tūla i mai palo tala tasi ma la auli. Anyway, toe tūla i mai la auli. Lea lana whailo tala le tu malo, alu lo whaatū le pāti. Lea la ina ua tūla i la auli whaatū le pāti. Lea le stalai o ia lava le sui mua o le fast i te tono o palmeni. Lea le upua le fionga Tuilaepa ia manisi e leta ua tele le mamalu o le HRPP. Ai mai se ala Tuilaepa ia maleala le pule. Sa fai la fonga mai se le tamama toi atu le Faapea mai ia Valea e le tu se malo lau te le iloa ta i se whainga malo o le mea tonu ala le o le manatu whaasau sili ua manatu ifo Faapea ang wa luas futau sanga tanu tu lai tofi e na o ia lava ua poto pe ifo ona sau noa le Afioga ale the late matailinga le na sili ai ta tauna e wha se tuanga lu ua bevesi Samoa wa ana e filemu wa Faapea nan filemu Samoa le altali na lafo e le ai masesi e anga vaa e nate taita inga malonga o ia. Lea la wa o olo ina watu la ila uli wha tu le fast. Tu la i mai le whainga malo le fast. E ila o ina le o le matanga diadi la lea sa la lau e le iloa whai se whainga malo le mwhain le lau tu la i mai. Ana lea ese la uli al wha tu ma le fast. E le to ila lo popo le HRPP. O tulanga na iai lana o te tali tonu lava ia le fionga lau le male toa tangata e lava lo na wha atua i le atua malantala inga. E le mawhaina samani e seai o te tonu lauli ia a e maua male nei Polokalame. Ia e whamawalunga le loto e lava le Tofa e atu oe Faapea nā foina e maua le file mo le atua. Whaawawa i pea ngalwenga leiro e whaia. O le fili lava, o lo o tau mawhai le fili le peti lo file mo. Tele ni mea sa tutupu mua. O inga le nā lewa e savali. Pena e sa no telo taimi. Sa e savali lungo tingwhanga. Taimi le nei. Nā la e savali lungo le afi e te leto i lai. Lo o whaatasi le tua ma o e tele o taimi. Ia, se te walalo nā ili. Na Afioga le. Na ule mali toa. O te taritonu ia iai pesina tamai au ngā Faapea o le tāuauna. Nanga tasi lea mea e le Faapea ta te apoa le pola e motu i tua. Ai iai le upu le meo le safa le atunu. O le upu ngai Faapea ua safa le atunu. Safa i lea.
e safa i whaiunga a le malo o lo tūlai mai te nei. Un tam whailo le au mai mea fo i e leini whaavai, e leini, o le mea i mautinoa o e lea te lango i le whaatuatua i le atua Samoa. So se taimi e tala noa i Tuilaepa. So se taimi e tala noa i la auli, ia lea le pule. No tau loro la ia lea. E tumu i mea pepelo, e tumu i mea fau. O mea sau la tongutu, lea lau te whangaina le upu le fau. I le keisi lea, o upu ia lau te whangaina o mea fau e la auli, ia mafpule ai, mai, o le upu le la tu te whangaina o le fau. A o mea tonu ai e lena whai e la tau mai le amtanga, o mea fafau. Lea la ua toe tautatala i au la tongutu i mea ia ma whaasino tau whai whaale ngai le istangata. Ai o la utala e mulia i eile tātano mō le tātou au supporters. Ale whaatuatua i le atua Samoa. Whaalongolongo ma le poto. Whaalongolongo ma le atamai. Ioe. O a upu, so se upu ai mamulu mai ngutu o tangata ia. Lea ua tala no Tupa'i, leo whai mai Tupa'i. O le toi lalo popo, ma le whai ina leanga, tau te fiu e toi whamatala nisi upu. O mea lava i e sau i fofonga o nei tangata. O le tau whai e ui whaafelanu ranua i mai leo mai, e tasi alo na unga. O leanga loto, o le mea silina leanga Tupa'i, e le toi o i se whainga, e le toi tūla i mai i lato te vai e malo. O le mea O te tantono au Tuilaepa, a tanga i ai, mai le upu. Wale a vea i ai e le tuani ma whauwhaunga le lei nei tua i tangata. E na o le filirti a polo, ma mea leanga, a atu na whawhau se si mea ma lepe wale au ngā, toi whawhau mai le si mea, e le sau i lalo, a e whaatele ina le tūlanga le wa iai. Ia e tantono au ia, e fiwa toi tamawhai. E fiwa toi tamawhai. Nā fo inga sau noa la au li taimi na whtāru e se ai ma le whainga pāti mua, na la tapena le fast. A whai o le finangalo leo le atua, e tūlai ma le whainga malo fau. A la le o tūlai le whainga malo fau, le o tūlai mai nei. E iwala Tuilaepa limoni manisi. O le whainga tā ma le whai alofa fo ina isi uso, o lo iei te tonu o le vaianga whai ale e japipi. Wata uleanga i nai fua ma lātou. Nisi o i lātou o lo wha maoni na whai. Wata uleanga i nai fo i ma lātou. Tātaro i lea i le sao, le wha maoni. E tanga i fo iei. O la whai Lungala lo te tonu o lātou pāti whai Faapea. Le ala i pule whato a lātou ana nafi al watu mana i pule tutu le pāti. O le tūlanga na iai. Ia o se tua lalo le tātou vaenga whai le fast. You know, mai se fo i tātou supporters. Tātou supporters, aua ne i wha se ina o tātou mawhau. O nei wha se e tia o tātou mawhau i tala ma meo loo au mai. O e sau o le fili leo sau ai. O le ma lolo. Lei longa se le tio e mai ai, whai mai live i lunga, sau i nusi pepa interview mai le. Ia, Afioga iai, nothing else but o le matua i tuli matai o le awala ina ia wha manu alia ia i la fionga la audi. It's not about anything. It's all they are now targeting la audi wafoila. Peia o la audi le na mafua ina tu lai mai le tūlanga le iai le whaia ina popo le na whaia ina i nei le HRPP. Ai mai sa ele matanga sili le na iai le fionga i Tuilaepa. Ua la lau le vā lea ma Faapea mai le to iai se tali tonu ia te oe le ala melo iai. Fa masino le palota le atunuu. Ana le to e tali tonu se si ala auli. E le tū ma le fast na tapena e la auli. O e saunoanga la auli. Na te leta pena ina ni mea whaia ina. E si me tasi le Tupa'i o te mana tua
Na tau i ele matanoanga ma le au Tusitusi, le Fetalaiga Salumalo. Le la faapea Salumalo. I le fartua vaele. Le u faasolo ina ngalo atu masalu i lalo le fala. Ai le leila tato e la langa mele. Mo le faafofonga le atu. Vai tasi le me silion ta wa Tupa'i. Le to o lua faita tala lea. Le to o lua faatupu tala lea. Langa le ia sisi tala tatu ele suti ele u faitala. Langa o tato u mai faitala. Tau paleama. O tangata faatupu le tala. O tangata na la faatupu le tala. Le to o lua lea. O ai. Lauli o lala le pule. Tuilaepa. Sasi le ngor ko lule fengi papa. Ono mo kwa fafingi a nguko kakaka ngiso le. Kai tala pafafi. La faatupu ai le tala. Na o fartua. Ma fai le tala. Ia le lau tau tino le afoi. Ava ai le mea sili le na leanga. Fai le admit le komisina. Le ai ma se mea o faia. Na admit ka kiero inga saru la lo fala pe fua lo la lunga. Ka nga luenga le la fai. Ko saru mai fa fol mena. Tuilaepa wa peno fai atu. E se mawhanwhana lo loto ma lava lo whatuatua i le fionga li o le keisa li o mana tua i nā lea te pese o le taine tula i mai ei nei le keisa li o. O nā te tala o male tele o notanga. E ti tilo la iai. O lea wate ia wato alia le mata upu le i le fionga tupola matimati mai basa. Lea ele i tango fia le plot to kill anga ele fionga la au lima le fionga ia olo. Ai na o nei ina ua iai tau pulpulenga i le foli ina ia fasiutia ia i le fionga ia Tuilaepa. Mambia. Ia mena vabe le alerta leo leo. Ei wa molinga o le tupu wa vabe le puipuinga. Security and all that. Ai le tilo nei le keisi o lo tula'i mo le fionga ia li o. E te le i o a fianga o nei tūlanga o tula'i mai. Ai o le fesili la fesili ai nei le keisi. What has the Department of Police, mainly the minister and the commissioner, what have they done? Wa yengi action plans o nei mea. Wa tatauna a mai tutonu tau fia pe o tūlanga lea. You know, all that, ele o nā tia tutonu o le suenga le wa whai ele fionga le keisi le tula i muli. Le la ia ua ia, o te whaatalmo te taro le aso Taunuu i nai le whamasinonga. E na whailau tala, e sa ili oti so pase se te fiaru sa mo taimir keisi. E pausi mea whaingatana iai o mati. O mati na whaile hearing. Ia, whaisi tua i anuari whepuali mati. A ole atunu, wale ma nofo le leile atunu, wale wana, O te talikonu a lava le nofo papale ma nofo tatalo tātou atunu. Ia e nofo foi mamai tau. O nei e latu ai le lo ia ia wa le la malanga atu i Samoa ia le atu o te leo ana cases fo i nei. Ia e whitutu na i le lo ia le awala e whaingo fie aina. Yes, tangata wa aia ana ia cases i nei New Zealand ai malanga atu i Samoa. Pau me tato te talo. Lava pele tato on sai. E whaasoa mai lava le tua e mai ale awala le malamalama. Ia na tato mau awha mai a lava le on sai ia i tate mau le mele lei. Ioi. Ia le na, Samoa, o tati nga me te linga, tato nu o nu on sai. Nu e lava le on sai, ia ma mauri to vai. Wa, mata no mani li o Faapea u se meo Januari. Ale o whanau nei. O matif to a whaile hearing. So ne, yeah. Anyways, ia tatu tari se o tata on sai mawal me le. Ia, ana te maua le on sai. Ia na te maua me le Manuia. Ia, malo, Faafetai. Ia, ona o le watu tatai milela a tore tai turar ta Polokalame. Ia, tanga ia, i sisi mea ele i pa i ele tatara noa i isiusia. Ia, tanga i fode ili tasu i fua malolo ina Tupa'i, mai whalua. O se lapata inga lo o mai i
i banks ele na nei New Zealand o lo o Faapea fo ile afianga o Samoa e watch out mo me o scammers aua ne ia watu wa le ele tūlanga Faapea wa te ia me se la tangata iai telefonia wa te ia le laku le text Faapea mai ia you put in this wa ma wal famanianga le fiesfu rafi no o le upu whawhengo fie na o aile tulou lava lau whaafonga Samoa. Ia o aile vale la te ia watanga tō nei te misis fulu wafe ma ita o te le iole nā tangata. No sweat. Fall. You don't fall for that. Wa tō tele fole mamalu le atunu i o tātou tangata Samoa. Ua la vevea i tō inga mai lei Faapea scammers. Don't fall for it. Le ngata na Tupa'i au mai kanga kau fa Samoa mai ia oi. Tuale ia fa Samoa. Ai le ani si o tātou tangata. Ia mana ia fa tuanga Tupa'i au ani i se ai tātou. Ia e. Ia ole si mea ole e se le mana i ole Polokalame le no vai atu nei le se sialo fo le atunu sufi tu Tausaga ai Faapea wa fa Tausaga talu ona nofo le tamaita'i le talavou lea i te tonu o le Samoa victim i Samoa i le Afioga ia siliniu Lina Jang o tele o tamaiti o loo i ai nofoaga lea le Campus of Hope o loo tamawhai sa ilini a wale whaamani ai nai tele o alo mwhanau le la wa i ai le whaamanuianga le wa maua le talavou lea e saua onga skorsipi under the SARA scholarship in New Zealand. Ia le lana na SMM Samoa le weekend le wa i nei loo nofo la malona ainga fō le ainga palangi le ia Faafetai mau ai le lumana i Manuia o sia alo tātou atunu Faafetai le Afioga ia siliniu ia me se foi le lato Campus of Hope i le whaamapopoina tele o whanau sauaina o fiafianga nei mea nei le lei o lo o tutupu tona tātou atunu fia tala noa i ai mawaisin whamanianga ia o le tūlanga fo i le pay out le whaatūlanga mai ele pulisili CEO ale nupi wha le Afioga ia le mano Celestina e 2.4% to sa lusu 5.77 millions tupe o niela a Faapea na tutongi atu i tanaka whaisawhanga after I roll out la ia Januari Tausaga fōu ia mana ia foi e o atu iai wa maua na seleni e tango lima iai awa onga mea whai a whanau la matanga o Tausaga ia Faafetai fo whain i le puleanga ma le latu tamwhainga o maua i le whamanianga mo tātou tangata ia o le mea muli atu la epa ia o te Faafetai and congratulations to all the new board members and chairmen tai fono to so board is an lusfu ono ia tātou new board member lusu fa sorry ma le ono ia tai fono board members is ese yeah well done to you all yeah muli ai loa yeah le congratulations ia matalo le au noa le tuai pia ia le na ia mau pe le Afioga tai pale mia le so ifo la lei of ta mai alona tonga vai aso lente nei ia lewa mawale tala lo solo Manuia ia ia talo pe nei ia maua pe ia le so ifo maua ia by the time it to liwa to i Samoa ia wale le ato to so ifo le malo so tino Faafetai Tupa'i malo Faafetai o wa ta ua si tentiki le mai i utai le no whanga ai le mangana wha umerita noanga a limoni ma ana. I le tentiti na ave le tarusanga i le malo. Na tau whapeo al toto. Na whatarusanga i le malo i se tupe ave i New Zealand vatua ina ia autou monitonga fitinga. Peitai, ua maliu asi mea. Ma mai e loa la tua ia e loa le malo. Whato atu la ia leo se mea whapea. Ioe, ua levan ta talo le ainga i whainga malo. I se tupe ave ai le alo le atu peitai. Ua maliu asi mea ilo na whatu. Ia ele i tali atu le malo. Ia, ai pe o mea uma whapea. Ua ne i whate i ai le ai Samoa. Ia, langa o le lava saulu tau whaaleanga i le o mawhaia o na malo lo.
Ia, ai, Ele tūlanga le wa ta ua Tuilaepa Faapea o le alualu toto e maua le fatu. Ia manino fafonga anga Samoa. Le oha fu se fo mai. E langa o leo te whai atu la utala. Langa oha una utara sa na walu Samoa ai. O na ua mai si o tina. Le la sa o tūlanga sa wawelo abe Tausanga i le malo. Le taimi o le Afioga i le tofilau. Le aluali i e tofilau. Le lana mai e lo mfaina mai fafolo tina. O le me fai e lau tala, ma te Taunuu i le pō, ma lama tae awo i loa unga o le mai o sio tina. Ai o le moenga le rou le situ o le mea ta o toi lau tina. E iaila si tama le o i fatai o le pō. Ai matua i fula o mamai lunga i e sau fata. Ai ma wale tala i fō mai. Hai mai e wa umana abele Tausaga i le malo e au mai ai. Ai whaingata i ana whai se tūlanga i ai. Ona e whaatali pe iei se avanoa se fōma i whapitoa. E malanga whaatasi mai. Langa i le whapea nana au mai a tangata i lunga Vale nen sau lea. E iai fōma i whapitoa ai mai se la whapea mai le tala o le mai o le whatu. O le mai le esele whaingata o na tele au wala ina ia pui ele saunga le mo le mai i le taimi sau e lunga Valeli. E le mwhaina tu au noa mai las tangata e mau al mai fatu. E o mai na o ia masona a inga ma se nurse. E o mai ai le team. I think e whapea to o wha tangata tauna o mai. Ia pela tūlanga na a whapea o se alwa toto e mau al fatu. Ia longo inge le i whaamalia ina isi i tū. O ala e mwhaiena na mai medivac mai se mai whape nei. mana ia, patai. Ia pe o tala na te whai i eiri tala no ta issues. Ai la ta ngai loa Tupa'i i le ta ASEA. Ia, lele. Tato ASEA mantua wo o mai le taimi o Kerisimasi ma Sofiafia. O le ASEA e tapunia i le aso lua lima ma le lua ono. Ia manatua la peifo i o tātou tapuni uma me le aso lua lima ma le lua ono Amerika whamamalu fo i lātou. Ai i le au nanga ia te au taitonu fo i whapena o Tuilaepa. We are always available more tātou members. Ia po ai fo i sesi o mana o mia se sosoani. We're always available. Na wai lunga le screen i la telefoni ia whapena fole telefoni le Afioga Tuilaepa ma le fatua ia soli. Wala au mai pe a mana o mia le sosoani. Wala au mai pe mana o mia se vai po se jau. Anything, please give us a call. E le mawhaina mai loa lo whawhitauli pe e le wala au mai. Ia pe whalare tūlanga lea ua toa tele le wato e sa ili mai Tuilaepa ia le tātou vai lea. Ua toa tele ia le wato e sa ili mai ia vai lea. Ua mana o mia tusa ua vai aso nei ia, aso nei e whā ia. Whā pusa na watu se a inga o na o ta mamatua e maua ia mantua la o le langu lea, o le langu blue, o le vai lea mo le mafaufau, it's the mood, o le langu purple, o le vai lea mo meo o le laulu malpa o le tino se itulou, ia o le langu red, o le vai lea mo le tangata foene lewa maua le dementia wa ngalo mea, ia o le langu orange, o le langu orange ia mo i lātou o lo fia maua le whaatupula ia le malosi o le tino ia o le tatou vaila ia wa tele tangata le wato mana o mia le ia vai nei ia a whapeo e fia mana o mia wala au mai o vaila ia paula i o vai ele o mwhaina na iese tau whaatulanga mai le kampania le ASEA i le tupe New Zealand o le tupe Australia langa e pau o le vai lea e na o le tupe Amerika lava e whātau ai. Ia o le taimi ala e te mana o mia ai. O le taimi folale nā to ai loa ai le currency o le a whapea na liliu iai le afu le vai
Tulanga la na mia bala o mai o lava le taimi process ai ia le taimi o le malolonga o Kerisimasi pe no fai atu a Faapea te bala o mai e le talia lau telefoni fa mole send mai le text e fai ngofia maua e au le text ia ona o tali atu la ia te oi ia malo Faafetai ma na ua o le tau o le vaile nei a matou vaina le pusa e Tasi e 5 tala a fataula ma u le ma discount $40 US te lo tau o le tau leo vai e tolu o le langu orange i o le red ma le e 5 tala Amerika o le tau o lea e 5 tala la lea 5 tala so mo mātou nei New Zealand ma Australia fato ai loa lava langa o le currency i le aso e te fia whaatau ai le vai o le tau le nā e li liwa i lo le tupe i the New Zealand po tupe Australia. Ok, mo saulo ta whaonga, saulo aweo na te wala mai o le telo tātana i tutuila na laku ni ia maua na o katu ni ia maua e lafo atu ia maua i le 5 no lua toru fitu o no lua. Te whaafonga mai saulo wala mai i le 5 no lua toru fitu o no lua. A whapeo nei te New Zealand, Australia, wala wane i le o lua Tasi, lua i valua, tolu ono o Tasi i a fisili mo Tupa'i. Mo tatou nei Hawaii, Amerika, o Alaska, i a ma Guam, o Whelava, tutuila i a o le 5 no lua, tolu fitu o no lua. Ia, o lo maua fuila martatu koko Samoa Tupa'i nei, tele le koko Samoa, le i tai uma, bo nisi o whaafonga mai fia, mos koko Samoa, futa lata o koko. E alu uma futa lana mo Samoa, ia awa le lato ngarue ina o tatu lau ele, ia man lau whanua. Tupa'i si mea ta ASEA o Morsirfia? Ia o tulanga ia sa ia nai whawhita uli telo nai tangata fia maua le sosoani ia lea foi la sa whapenana tu o ti ele sosoani le wiki e nena umanei. Ia nisi foi o la tau o le whaipea mai o le malama ona e le o whaapea na saini na amai e tangata na whaasainia la tau ni tūlanga o ani a unga o le mai a o a what to expect ia o a foi me tau na whai ai pe wa aberta Polokalame o te Faafetai pe no fai foi le na tangata ia Faafetai foi la Afioga Tuilaepa na o toe wala au mai e te au toe whaawau ma Polokalame pe o le Polokalame le nei le o te ringa toe whawhangu ia la tō mo wa fai ma onga wa le nei ala tamana wala au mai nei e te au nei New Zealand e Faapea mai o le mele wai nei ua pe wa atu le tele o isi au nanga sa fai i lunga Polokalame a nisi o lau le ta ua i la tau e Faapea mai ia na lai ana na lelei au nanga ngali tio o na lai fasa iei ni ma lo sa Faapea whatano mai pe telo taimi al mele nei ua tuli mata i le taimi o la solulu o sa o toa ta Polokalame o na pe o i le ua tele na malama ai la tau nisi foi o issues o tula i mai Samoa ia ai mai se lava la le vai o le ASEA o te whiwhi whai loa tu nele tae au nele tae po te o se futasi ai o te o whalonga tu e pe e se ta avale le ta tala mai lumola o gate o titi lo tu le wape we te le loa la ta avale alo o so tangata ta tala la o gate sa tonu ta avale ai tala mai whaito o le van o le trust it belongs i le community le ele matofo mai o la wala ngona le popole Faapea ai e se me o tupu wale nga sa wala ye o masa salonga whanga nge popole Faapea pole mea o ta maole inga o tupu se whale tonu le wa abe whalmai wale nga sa le ta wale le o le whalmai o Faapea you know all sorts were coming to mind e o sa mai whafole au ta wale Tasi le o sa mai o titilo te whatu malo doctor titilo mai au ata whamai oi sila fia whamia lau leilo oi
Ma lo tonu masa fa matala noa I. Awa te ela o fo mau. Nea la no fa soa ele ASEA. Oh. So ele fo mai. Wa te ila le fo mai lo fa yatia. Mm. Wa e yai I le clinic le o te o yellow family doctor. Wa te ino o famtala te ile no o watu ma le fangui o vai lo fo mai. Atalo he took notes. Okay. Because Faapea mai o ia fo ia mai suka. Mm. Wa te ila ina o famatala ina le mamalanga le mau Thailand. Le sa tu la fono anta mau le ainga. Wa fo ina mau wale le loa atu pa ule abatuia ina vai mami. Ai Faafetai la le pule le ASEA. Le na mi foi ma fangwai. O ina na ma losi ele mai no manga o le ASEA. Ma te fo I mai New Zealand. Na elo tatonunga ai nele le suka al mato ainga la to ya lunga I. Ai ma foi mai New Zealand sia kia kule suka nga o se fulu. Oh. Na ole se fulu. It's in Right. the maximum level. Yo Le lai ata ila al fo ma ia ne fakin. Alo titilo so I gave him all wrote them down fa. Al titilo nga ia elo telefoni nga vala au mai la ia pe afa titi mana mia. I. Malo, manai. No ia na la tuala fo ma isu atu le a. To say e se le walan sa wai. Sa le Faapea o le sa we sa ili fia iloa. O ai uma a inga Pasifika. Mm. Oh. Na fia I le flooding lena tula I mai lena uma tu nei. I. Ia wa sa wai la titi lo il matou fale me sole. O matua ia a fia o Tofa I oi. Ia wai tanga e o toi fa fo uma le fale mea fale fo uma la va. Ia le lana sa wai lo mata noa ia e wa o lo mata noa wa titi lo tu le tu mai le fangwa se lunga lo kesi. Ia, malo talai. Te tonu Tupa'i. Ia, toi al vai aso le ta vai aso muri. Ia, uma I Tausaga. Fa uma ni Tausaga ta fa Tofa ia ta customers I le lua o lua tolu. Ia e fa feilua I le vai aso tu atu. I le lua o lua fa. Ia ta vai aso muri la le te tapena mai mo se ta tala fu vai aso le. Ta fa Tofa ia ta customers ia mata friends ia mata viewers ia e foi mo le ne foi Tausaga. Umi tau. Mai tama matu tu ale ai ta fans. Oi, ia nga sa Ioi. Mana ia eu ka fiu foi ma fo o fans ia. Mana ia. Ia te tonu o le afa ngata mai ita o nanga Tupa'i. Ia tuere ia vano muli sau nuanga ia fa to fa merita to tunu ia mata fans. Ia mata tu to ma vai nei tu la Afiafi ma fa lolo. Ia lele ia Faafetai Tuilaepa Faafetai lava le I loto e te tala mai e te whaawau tā Polokalame ia se fiafianga le whaalongolongo atu to tele le mamalu e le tunu e wala au mai ma Faapea mai mo moli atu lava le Faafetai e te o tina Faapea fo ia le fionga e Tuilaepa o le lua Polokalame ua whai ma onga le ia I mātou ia o te whai ia te Faafetai le fionga Tuilaepa ina watu e wala au mai e te amata ma Polokalame ia e ui a tele na pisi I tutuangia le ngaluenga. Ai pe o se mea what to look forward ia solulu uma. O ia le mea o te fono ai. O te lolo e mamao se mea o te fono ai mai lo fale. E toa lavana oka la Uber taxi ina ia o vawe no taunu man fale le taina le lima taimi o tā Polokalame. Le e mo le toa Faafetai ia I lo tau longolongo tau le langa pe me le lei ia e mai se fo le malo tātou atu no. Faafetai po ferke lope o tau whaafonga mai e le nei au nanga ia maua se au ngā mo tātou uma ia maua foi o tau se Kerisimasi fia ia e mai se foi le nei vai aso me o tutoi tā penpenanga o le Kerisimasi. Please stay safe and be safe. O le nei wato e maua foi le maua e mātou le tala le mātou ofisana nafi. Ua toe whaatupula ia nisi wa maua le COVID. I le wave le wa toe sau le COVID. Le fotita tonu anwa atu Samoa wa toe whaatele ina fo le numero tangata wa maua le COVID. Mo I la tau o lo whai malanga I Samoa po sesi vai panoa le la langi e whai malanga iai. Please be safe. Ave tā pena ngiau sanitizers,
gloves as well as mask. I lunga valele whaanga pia lau mask I lunga valele tātou te le mai loa wa o tonu a tele n whea bia I ele siama ai ia malu pui pui ai tātou ina ia awani tātou toi o tūlanga sa ia le lua fisfuiva ia o se tala lea ia a tonu se taimi tātou toi wheloa I mai aso fōu ia maua pe o tau leola mai soifua la lei soifua ia Faafetai Tupa'i, ia, o le nā le tala Samoa. Tupa'i alofa tele atu ia Larry Manuia Kerisimasi. tai Wheloai le vai aso fōu. ia lelei lofa atu soifua Ua mai Manuia. Ia, o le nā, mo oe lea Yeremia Palasi. Yeremia Palasi, po Yeremia Palasi. Ia, a whai o le nā te au maututuila. E te wala au mani telefoni lea la tau natu. Fesili mo au, ia pe te o lau ane le limo no lua. Tolu fitu o no lua. Ia e te fesili mo soli pe fesili mo au. Yeremia, to e whafonga mai, wala au mai I le tolu fitu o, limo no lua, tolu fitu o no lua. Awa pe te wala au me mo mia lau vai whatau, no winga, e tolu a mea e mo mia o lau suafa, o le tuatusi, o tātou nea tutuila, e whaonga le a foi, le private, le P.O. Box, e whaonga le pusameli, ia o tutuila, whape I se pusameli, ia mo mia P.O. Box number, o I nae latu iei, ia le vai, ia malau debit card, o lau debit card la, e whaonga e tutungi sa o toer company, ia le vai ia te oe, mo tatou umai le ngata ia Yeremia, ai mo so seisi lava, a wala au mari telefoni lea, a le maua so le fisili moa, no tano le wha manino wha maramlama, ia le whainga o le vai, ia ma nisi vaenga ia tuatu le ia sori, ia mo nisi wha maramaina, mo te minei, ia la tatu pese lea. Umana tu pese lea, ua tau imale o meo tatu tala fau mai Samoa. Ia, o nei ele o nei mta upu lua, la sipe lua, o te fia tala noa ai le ifa umaina, ia le tatou Polokalame o nei Afiafi, usimena whafong. Le popa ia nai loa le pupula le pole nana whanau a Yesu Sanga sala le lalo langi uma a ua faola ina e Yesu le fa amoe moe lea ole oli oli ua maua ai lo tato tai a fo I fo atu ia falongo I angelu le popa ia na whanau mai a Yesu le popa ia le popa ia o le pupula o le fa'atua ita ina itato ya Yesu pe ona ita ina foi
au makoi uma ele fetu e fo atu ile tupu o tupu le alo ali o le file mu i fo atu ia whanongo i angelu le popa ia na whanau mai ai Yesu le popa ia le popa ia oh maya ia tatofe alofani epe ola na oa o mai e ua tatala o tato no atanga ilona na valo fafua mai e pese ia matato faafetai ni ia le ali le tupu le matai ifo atu ia whanongo i angelu le popa ia na whanau mai ai Yesu le popa Fatalafatu le se fonga tai fo mai Samoa mana tamua. O langolangoina malo simo lau anga ele Paradise Supermarket and Senior Citizens Care ale Crystal's Room and Board Company I Anaheim, California. Ua tati ai nei le talafat tau wha popo mo mo tupelu olu tolulu olu fa. Ale fionga minsta lau timu ia welese a foa va ai pena ia sao no ai le son na fil parlemene. E tele tau no unga le lei tati a au sia le tatu tunu. Talu ona te talafai toa mo fai ngamlanga whanbao malo. O le solonga le lei o tamau ai ngau Samoa mai a fianga o COVID-19. E tu sam wha mamonga le mai ai o tu sanga wha tupelu olu tolu. Na whaamawina ai le sitia mawalunga o tamau ainga i le balu pasene, tusa le amale lua, tesi male 5 piliona tala. O le neisi tang, wātangi ai le whātau waina le malo, o le toi whau wina o lona tamau ainga. E a fuatu le tūlanga mau o lalon whaamawina mo tausanga whaale tupe tolu o tuana i atu. Ma o lea o toi whaafo isi ai le tamau ainga se tūlanga le lei i le taimi nei. Lua, Wai tā lafo le malo, whamawina, i le iwa se lau ma le fitu tesi ma le 5 miliona tā la, tusa lea ma le tolu 5 tesi ma le 1% o le tamau ainga. I le whai unga o le tausanga wha le tupe, lua tolu. Le nei whai titinga ia tātou nononga tupe, e afua mai le le aioni ia tātou nononga tupe fōu whaia.
E mai se ai le whaawau pea o le tongi ina o nei ai tālafu. Tolu, lo whaatu mawina fo i le lei, e mai se o le ngā whatia le mālo tupe te tongi atu. Mo fe whaatau a inga e peo na whaamawina ai le tasi tesi ma le tasi wha biliona. O tupe whaanganga mo fe whaatau a inga i le kuata mua le Tausaga wha le tupe le nei. Bo le wha i unga o se tema, lua o lua tolu. Ma e tusa ma le se furu tasi ma le afa maasina o loa, ma whai o na whaatau ina mai whafu. Wha, e iwa tesi ma le tasi pasene sa whaamawina ai le mau o lunga o le tau o soifuanga. Mo le se furu rua maasina na whai wina ia se tema lua o lua tolu. A whaatusa le se furu rua maasina na whai wina ia iuni lua o lua tolu. Lua tesi ma le iwa pasene o tuki titi ai pe afu atu le se furu rua pasene sa whaamawina ai mo le vaitain. Lima, o tātou whainga whaavai tau tupi sa rosi leuna i o le tamau ainga. E ala ino no ngā tupe mo pisinisi whale tupe tu maoti. Pono, si itia le no mea whaamawina o tanga i le ono tesi ma le lua pasene, po le lua se furu lima afe iwa se lau fitu ono tangata whainga luenga. E whaatusa i le kuata o se tema o le Tausaga ua mawai. O le kuata lona wha fo i le nei, o whaamawina ai o lo tu mau bea le whaatupula i o tangata whainga luenga. I le mai ai o le se furu lua kuata, sa whae ti ai le nei fo i numero, talu mai te sema suiva. Fitu, o lo si tia bea le numero tangata ta whao mai mo mai fafu, bea na whaamawina ai, Fa se furu valu afe ono se lau lua se furu tangata whai malanga mai tutono o le kuata, wha mai e ina ia se tema, lua o lua tolu. E tusa lea ma le lua se lau tolu tesi ma le 5%, si ti ai, pea wha tusa le kuata lava leo le Tausaga wha le tupe ua mawai. Wha mauina o New Zealand ma Australia, lo maualunga ai tangata whai malanga mai lo tātou o tunu, i le ngata o tu risi ta whao, Faapea o tātou tangata anu o lo asia si mai ainga. Faapea foi ona si tia mawai. E lua se lau tolu se fulu tesi ma le 3% tupe maua mai pisinisi. Mo tangata ta whao mai mo mai whaka. Wha mawina ai. Le se lau lima iwa tesi ma le 3 miliona tā la. Pea whaatusa atu le kuata mo le Tausaga o mawai atu. Le malelona valu lau fiong. Ua whaeloa atu fo i le pa uo le tau o le soau o le masina le neo te sema. Se wha mama venga lea, fe ngai e pia le lalolangi ma le maulunga o le tau o le soifuanga. Ai wha pia ve singa wha vau ma loa i atunu i fafu. Leo toi po mala e, i le tele o le sosoani ale ma loa le toi una ia o le tātou tamau ainga. O loo wha uau pia ni ngā luenga, e au fi ai sosoani patino, mo pisinisi. Peo na whaatino ina le whale tupe o ati na e o Samoa, ma le whala tongo le ati na o pisinisi laiti. E whape fo i sosoani mo tangata lau tele o le atunu, tau alatu i poloketi o ati na e o i tu malo. O lo tu mo fo i le avea pea o le wha mafa ale malo ia o onga ma le soifua malo loina. Ina ia wha au wai Polokalame mo le Manuia ma le ati na enga o tātou tangata. Afioga le Fetalaiga e ui le tele o nei matatia ma Taunuu le lei o tātou ASEA. I le te tau o na tātou nofua. O na i tele ngā luenga ma mea whaatatitia o mahea o na whaatatitia ele malo e fia whaatino a wale ngā whatauli maina o le tūlanga ui ai neisi o tātou tamau ainga. Taunuu fo le minista o leo te lenga tupe mau whaapopo mo le nei tala whaatau whaapopo mo le tupe. E tusa ma le 2 miliona 5 se lau whaaluafe, malu se lau Tasi. 2 miliona 5 se lau fitu suluafe o le nā tupe, mai le matanga aluenga o tupe. O tupe maua o totongi whaone ngā tupe whaawau whaatasi ai, matului mai whaalapo tonga o manu sianga whaeletise mo ai tala futu ua. Mai Tausaga whaatupe lo orua tasi o mai a iuni lo orua tolu. Tasi miliona mai le matanga aluenga le palemia mal kapeneta. O tupe whaopopo nei e au ina mai le whaatauina o tusifulau. Ono le seitia mna o mia tusifulau talu whaatupula inga o tangata malanga. Se 4 miliona ma le fitu lua afe mai le matanga aluenga o tiute ma tupe maua. Seitia ai tupe maua mai la fonga lo i tuminei e peon whaatinoina.
Fa miliona valu se lau Tasi mal fa se lau sufitu mai la funga o le VHEST 2 miliona iwa se lau no lima afe mai tupe ma oloa fa alufale iwa miliona fitu se lau iwa suru afe mai isi la funga o oloa ma le fa se lau lima afe mai la funga o oloa ngosi tono le tunu o domestic excise. O tupe fa mea lofa mai pa anga muati na ale malo e tasi le miliona ma le lua lima afe tala fitu se lau lima suruiva. O tupe fa tawina o le aftu na ia Afiafi lima se lau no suru afe ono se lau mantanga ruengo business ia la Manuia ma leipa fa se lau afe mantanga ruengo tupe. Se lau afe mai le sao le malo o proketi sosani ma le Universite o Samoa ma le malo ia pani. Lima suru afe mai le sao ale malo le atina o fe lau inga ilunga le awal tele. Se lau lima suru afe mai le sao ale malo o proketi o le fa le leo awal ama ia pia e tau si umu. Se lau afe mai le sao le malo ile vaenga lua proketi mo le fausia o le ofisa o le fono. Peta ai tupe alu fa au popo e lua su fitu miliona fitu se lau iwa tasi afe ma le se lau lima tasi. Ma le afa au popo tupe alu fa altu la fono le lua su fa miliona ma le valu afe. E fa adwa ili fa se lau tolu su afe lua se lau tala. Ile fa solongo tongi ta siva on fa wa ngā tupi fa popo nei mo tongi mo launi minsta fa uto lua kabineta. Fa ta se mal si tio wa ngā tupi mo launi komiti fa pal mene ono fa popo fontanga komiti ASEA. Se fulu valua fe lima se lau u fa tawina li tula fono mo fa msinonga ta siva on tasi. Mo tu na ingo le tongi le presidente fa msinonga fa no maswafa. Maluiva afe u fa tau mo tongi o launi o sui minista fa popo. Rusu tolu miliona fa se lau fitu suru afe. Mo tupe tongi atu mai le VHEST o le neiba ngā tupe o la tongi atu fa la poptonga. Malu si anga tau el tisi le EPC na ia fa mama ai ba ngā tupe tuua tutoi tutongi. O refunds ili fa la poptonga mai a mati lua o lua e o mai a yuni lua o lua tolu. Ua tatia toi nei tala tupe fa popo lua o lua tolu lua o lua fa. Ile lau lau o komiti. Ilo ina peta la toita wa fiel palmene ila na fono mo molto son folia se lus futo lo januali. Le si fongol tai au fou mai Samoa, milan whapaanga ma le Paradise Supermarket and Senior Citizens Care, ale Crystal's Room and Board Company, Anaheim, California. O nisi nga tatu tarfou, yo e mai le fongaina e le tamaitai, ia, o le fionga ia le lua, amisene, tanielu, ia, ma le taumwhai e longo puili ia lo tatu nuu, ia, i tarafou, le awawina, ma le tuu whātasia, ia, ma le tuina mai, ma tuina atu i o whaitutoa, i laula mangangana, ina e mwhai ona whaingo fie, ona manino malam-lama lo tātou atu i mea o lo tutupu, sa tutupu ma o le Faapea lava on whaauau tutupu i to tonu o lo tātou atu. Mo le atfoila ngang Faafetai tele i le tamaitai tustala ia ona o le whaauau pea o le tautua ia wā lava lautou whaafongaanga. Pio le tele o tala ia tau whaafonga iai ia pio o vaenga mea o mea tau whainu mera o le tala o le tupe, o le siitia, o le pau o ai talafu. E iei upu tā uia no o le upu o le ngā whatia. O lo ngā whatia e le whai ngā malo malana tala le tupe le teminei ia o na whaatupeina le tele o mea o lo ngā whatia. Lono winga o lo iei tupe a le malo. Ese mai le wha ngā solonga o ngā luenga whai a le malo. E ese lava ma le fast food ma le iwa miliona. 5 sumartasi ua waitua i 5 o tangata nu o Samoa. E whaatino inai la nati nae, lea lai e ma le upu lea o le no fuai. O lea lai whaapere tala, e ui ina tele ma ngā whatia le tupe, ai aua ni no fuai le tatou atu nu ia ngā lue ina, ma ngā lue pea, ia whaatupu tele ina manu o le atua o saati atu i o tatou tangata. Tala fia ia, o tala le ia, o tala mātango fia ia. E ia ile tala le na lafo me tangata ne ia tiau. O le tala noanga. E o te musu la tu watu le te mine. O le mori mau se tasi fo i o mori mau.
a tangata o lea ua whaeloane se tasi o wale whasalau i Samoa. Ia e o te musu ranga o lena sentiment tangata i a tiau. O te musu e whatu atu lunga i se i o tala no mo mua tangata e na te whaeloa ina le mele ni te ua tu atua i lunga ia ai whaitua ina ia o muli o mele mauri on sai. A lela atatu tatanoa i mea ia ma mori mau ese e a fuai ona ve vesi le tātou atunuu i mea nei. O le ale o le ana avatu mo se tasi o Polokalame pe na anga tonu lavala o Polokalame a ngai i mea i le tātou whainga malo ia ma le mea o le no fuai. Ma le mea fui leo le piwa mata o na whaitioa e le tero tangata ia o le lava pi iei le tuinga me fui le o longa o na a mai se tala wha malusi au ma le tatu whainga malo pe tai ia o leo tatu le vaitau ia o whasiringa malosi tatu vaitau o Kerisimasi o tau foi ia ele o maua le malosi o tatu palemia ele o longa o na maua le tino malosi ia o le tatu tamatai palemia o le mele ia tatu tala noa wha le Kerisimasi wha umaila o tautua mo oe le nei Afiafi. No ufat no falongo longo tala noanga a tamale o rimoni. Ma le teine ingo ia ana o te le lopo e na teine o te le lo. A le ratara noanga lea. Na o mata winai e le tu uititia le meo le whaatupu ina pea o le vivesi i loto tangata o le tātou atnu. E wha i foi o supporters o le tātou le fast lato. Ioi, a o supporters fo i malato ai maise lavala. Leanga o le o te whaaleanga i tele ia limoni. Te whaaleanga i tele le whaale mai mo te lelo taini. Langa o mea umana te au maia. O le tele o whapaitau, e le ngata ina whapaitau lana tala noa, o le tangata e mo i ele potoa onga. Ai vai le ola fitunai. E matua vai a. Le isi Tofa. I le tu inga tangata. E te loa ngō fia le tangata e alo lua pi Faapea me la sa vai me lo sa vali atunua. E umane lava, e senta mea i a te ia. O ina e te matawina ai, le tangata e vai le whea ngai ma matua. E umane, wa o ngā tonu ia i le mea, ai le o ia te taunu o ngā tonu. E te whaingofia na e pu ea le tangata e iai le tō whā, o iai le tō whā loloto, e iai ia o ina le lei. Mana tua. E sale mea lo poto, fōre le te tango fo ila te vai, i le telo ta maiti o Samoa, la tu tele i maua vanoa e o ea onga le iai. Ai te tari tonu ra i tangata te maua i nuu i tua. I to i ina ma tan whaiele i maua ni me ni whalea o ngai o ea o ai le Ingilisi, ea o ai le biology, ea o ai le chemistry, physics, e maisi matua i ngā mta apuna uto Masani ai. Le maua ni avano tangata nei. Ai te alatula i nuu i tua, e te whaalongo i lana tala noa, e te whaalongo i lana tu mai i a te oe, e te whaalongo i ana i whaatinoina o le matua tangata e o loo iai le ata mai whaale atua, na te li maua se avanoa e aluai e a onga i le potua onga. E te le lale e se senga meia, molo si la fia Samoa, tasi aro whaalongo i a limoni. Poto a onga, poto whawhale a onga. E matua vai i le vā whesotai matangata. Vai. E ki whapenga whole a Tuilaepa. E lea lava o ke le whewhetau mea. Le leile ma whawhau Tuilaepa. I wha potu whale a onga. A o le tō whawhea ngai matangata. E misi atoa. Mea nea leina pepelo i telo taimi. Mea nea leina nofo matu wa i e musu e own up. E musu e own up i mea se na i whaia. E pau ale mea tangata ni i whai. Na o mea, what did I do? Without me,
if I wasn't there, o le toinga i leona te whalongoina to ngata ia. Mea wala na whalongolongo i le interview ni Analyst. Ai tilo nei te mana te atu interview ia fia me po lau, not because o te lete i le pitolea. Ai tasi ala whalongo i le ngana i le ASEA o ngā tonu mea i a te ia. Te mana le mele te whatua i so se tangata tala no mai senta i a te ia pe au tū i a te ia le ata. E tasi ala whalongo i ngā tatana. Alo ai lau whalongo. E umane ala le mea o le mea ngā tau whapalangi o le eye disease. O le whamai mata, le whamai ai, o le ai. E ala na tau whapenatu i ngā tangata nā. Mena e ala ina ufai atu, o tangata sili ana vai le ola nei. O tangata o la tau lava, ana le ai la tau, e le maua tu i ngā mea. Au te le popole la, o te tala no whapena, o te le fefe o te tala no whapena. Langa ua levan o tala no whapea. Manatua. Levan o tala no whapea. Anga i tonua i a Tuilaepa. O te whale fia tala no te le inisangata. Langa ASEA, o loo tari tonunga. O le taimia e vai e Tuilaepa, vai uma mana uria. O le taimia e o ki ele sifi. Taiminga e turn around, la team. Run backwards. La taimia e palasi ai e foi. E vai ele la tutaitai, o le taimia na e fuli ele tua, mau e sema. E ala na telefua tala ma pei ele moni o se tangata tau. O tatu tala no foi ai. Ioi. La meta no foi ale moni. He is nothing. He is nothing. Ioi. Ai ala lan tala no moni a tau. Langa foi elo limoni e ela mea leina ta wa ia ia. Au tele fieta no ia. Ioi. O tele fieta no ia la. E pau orta te tele la tala no ia. Or tangata le lang o ia tonu le. O le akilo le o le mai. O le akilo le o le mai. Ioi. O le taimi e pa ile mai sua mai fa fo akilo le. Toro la ia. Ma ui le ia le mai ma ioi. Ma pero ina. Ai lema faina pere mai lea. Pe a lea ave I fafora kilo lea. E lema faina pere mai. Pe a lea ave I fafora kilo lea. So se tatuna Masani me o le maua le mai sua. O le teimi e whapai. Ta maa re kosi a le mata sa I fafora kilo. Ien tatu malo loina lola I lea. Tau te fiu e lote rimoni. Na le paule me tau te maua ina. O le tau taua ai o rimoni. Ioi. Ma well known ai the community. But he's nothing. Ioi. Ele se mea la tatu. E tasi ar tatu tano iei. Tata le ua musu elu ese ma le malo. A pauana. A pauana tu ingatan. Vai la leo te tala noa tu tangata re to tasi. Ai feo uma mai ai a tau ana supporters. Ioi. Aisea. Le mea le feo uma ia tau. Langa foi e o pongisa I tangata lea. Tangata le to tasi. Tangata le ngoi asa I lele. Ioi. Na. E mau fuorta tu taimi I followers. E le mai maua tatu taimi I followers. Ia sa I lele. Ia limoni. E ofo I tangata nan sui tai. E pau ana tata focus I tatu tala noa. O ta malo lea. Ua leanga I Samoa. Mai ole upu tonu lava lea u te whai atu I te o tau Samoa. E lea I ase si ua leanga I le tatu atunu. Nara ta malo lea. O ai ta malo. Sai lele. Malia le ngoi. Ewa. O le fesili mua te fesili ai. Pea Faapea te tau mwhai challenge au le melea. E te fesili mua. E eisi si whai ngā malo ese mai a Samoa. Tatu amataman Pasifika. E se malo e ui fo I le fia vevela o isi pane marama o ai ngō a vela o uma o whaia ina. Te lo toi whalongo iai. Ewa e. O whaia ina malo lo lele.
ia langa o tonga ia e se fulana ia o ia tupu tonga. O isi malo umo le Pasifika. O le taimia o mai whainga palota malo lo palemia. Malo lo po ai lava. Na o sa moa lava lea. O lo whapea ia winga o te malo lea. O sa ilele. O sa ilele la. O lea na mawhau isi tangata na followers. Na ua ai sa moa ia tunuu o le lalolangi. Let me tell you one thing. E le ua ai sa moa. Na tau valea o mai Samoa. I lona, i le mea le fia i loa, fina vale, ma le tele o ioe. La le mea le o tatu wa ai ia i tula i mai to me tai pale mia. I to tonu o whainga malo te tele o laulangi. E sili atu o nā mana ia, le tama tai pale mia. I le vāwhea ngai ma prestene, ma pale mia o New Zealand ma Australia. E le tatu na tiro le na sila to ale te me fia ngai ai fia me ia mata i o malo ia e mana ia recognize le o atu malatu ele ia ni me fa pena to vai o tani fa ili me sa vali fa e ave fa di lo latu fa lo ia isia o manino te i o malo ia sita mai Samoa ai sau mo na winga pe sau o ia o te i pe fia komunisi mana style. Pi kau style e sau o mea Commonwealth. E pi sau pi e ola i whapena, pi au mai o lona mawhau e mawhau wha komunisi. E tasi tangata na te pūlea Samoa. Pi au mai whapena, o te whaitau nā tu te telo lolang. Ma ino sia e maratato atu. E le i whapea na ofo e lolangi i lo tatu anu i le taimi o Tuilaepa. Na o ana followers lava ia. O malangi le pese lea. A o Samoa, le tatu watunu. Ioe. Te wha maruru atu i ainga, o mpa anga ar te malo lea. Ai o lau lava tala watu le tatu watunu. Aua ni toe valea umi ar tatu watunu le te malo lea. Ioe. Peia o na ufai atu, e le mau wina lo taimi ia limoni. O au lo tūlanga whaasala lau, mani, ioe. Te wanga na o yese mea matu ia rimoni e whai. Ai le mai mawina e lo taimi. Ai sea, ana ua alu ese ana ua whapea ua own up Tuilaepa, ma whapea ua malolo ua aingo mea ua leise mea o kem whaia. Ua le wanga leise rimoni. Trust me. Ua leva na le leise rimoni pe ana whapea ua leva o ngā solo muri ka malole pe whai ese whainga. Mai le e o au mai vivi. E alo luali moni sau vivi it mano lea. Asia, he knows very well he cannot live without Tuilaepa. He's still under his umbrella. O le mea laka koe whai, a me esele umbrella lea. E le tatau ona toe tūla I mai Tuilaepa sa ilele. E whai mataitai. O le mea si no whanono ai. O tangata I lalo le heita pipi. Ai se a ua sanga no nofo I pe lalo o malatu le. Why can they vote out Tuilaepa? What's wrong with that? What's wrong with that picture? What's wrong with this picture here, Samoa? These people here, they could not make up their own decision making and vote out Sailele. How come? That's the main question here. Ole fasili telele so le lo ama fo fauna wa. Ai sea ole mafai I tangata nei on a vote out Tuilaepa male lato. Ai sea. Ia, o te taritonu. Ele I whapea tala no atu le whapea sa mo I lau whafonga. Ai o manatu.
ua tatau ia i latou nei. Le lau o le whaalongo tu ia whanu toe malato. Toe a o la ua ia. A o lea lanu whaalongo ia rimonia nei la interview ma ana. Whai mai. Ua matua, ua shaky Faapea le fast. A o le HRPP, ua matua o le ale mapoponga le o lo talano i rimoni. O le ale mapoponga le o lo talano i rimoni. A o le talana o lo talano atu na Samoa ia te oe. O tangata ia na whaia le sa vali le sa vali le na sa vali ai. O tangata ia na sa vali i le mele le se mele ngai, ma na ia tu sa vali. Ai o te nau, o e sa vali, e ave se leo o le atunu, ile departments o leo. Ia pe ave foi le palemene, pe ave foi taipe te sa. Sui se la tai. O sa vali na tangata te tele mafofau te tele loto. Ai leo sa vali fua ia Israel. Au pai mane i le melea. Lea la vala u fai atu, ele o au se fai fe au. A tato ora tu spaia. No tau malama la i le mele la u fai atu ai. Tau te feoti, pala tato iwi. Tu tupu a e tato whanau. Ma lesi new generation. Leise mea tato e mwhaina fai i to tonu o nupa i lea. ASEA o me ngata i le atua. Tato feola ma iau tato whaalongo i mea. Eoi. Atu te lone mea mali e. Au tau tilo i tau o tula i mai mea i le sasae tu to tonu po ele na whelua ia Yesu. Le ase tau fai tau pea na Faapea e tupu tau ma feoti. Ae tau te tari tonu. E fiu le lalolangi e fasioti tangata tius. E fiu le lalolangi. Kwa paso i Hitler. E o ma te mineira Europa kongpo fo Hitler. Uma taimi o Hitler nga fasioki e kanga tiusi ongo milionga. Montupu ele faita winai. Ta maiti pa pepe. Ono miliona fasioti. O tauva ai o tui titi ai le foi numero tangata tius. Tofa ai. Ele Faapea o fai atu tangata tiusi o kometi lo latu o the kingdom of God. Po the kingdom of heaven. Ele o kometi e pea o tato. E su e foi le avanoa e alu ai i le malo le langi. Ai o tala mea ia le no fatu. O toi mai mau te mi o tatu no sava vali e mele. Ai sea, tau te fiu sava vali. Tau te fiu. Ai. Nga o me ngata i le atua o me fa le atua. O me na afu mai. Ai. I osi ngā whea ngainga le atua malona nuu o Israel. O le ale osi ngā whea ngainga. E fai oe mo o nuu. E fai iau mau atua o te avatu le lau ele fai mau tofi. Lau ele ngā e o mai ke mingei. Nā vivesi ai. Tau rai fula ia. Po ai ele poto Tupa'i e sau whamatala le mele o te tala noa tue iau tu. Ia lau te whai atu. E umarka ko generation, saulesi generation. Le eise si kau ke fiu e sa vali whai ki kia tau ai tu tonu o sa e tu tonu. Eisa. Leanga o me pule ai le atua e ngata i le atua. E pule le atua i lana tangata filifili. Filifili le Israel. E le filifili e se e kupito pe filifili Samoa pe leai. E pule foi le atua i le me nofo ai lana tangata na filifilia. E fiu ale lalolangi e onosi. E onosi. E le mwhai. Te tonu maritala le utwhai. Pe e te ata mai le Tupa'i po le ale pe ke PhD le Tupa'i. Leo ke challenging au tatu. Na tātou witi mai ia, tātou whaalongo i tala o le Tupa'i. Tātou witi mai tātou whaalongo i taua o mea na whialua i a Yesu. O whaamanuianga le atua i le whanau a Peramo. O le whaamanuia le atua i a Isamaeli. O le atali o a Peramo. Whaamanuia i le whanau a Iakopo. Whaamanuia i le whanau. O whialan mea tau teo mai e mi tātou whapeo tātou e whaile vai fofoma lea. Pawara si mea tātou. E fiu le malo o whatasi lea. Leanga ele i filifilia ele atua.
Ia ni seisi atu nu o lalangi. Mea moni ale mea na. Tau te fiu e whaamatala ia tatou upu ma tatou tala. Ia e. Ia e. E le la ua mai tara te se in tatou wharungi Samoa. Ana le sava vali e le saini Samoa. Le ai ilo mena Samoa la vaia na go through the process. Le al process e lango ia le mea ua manatu iai. Ia e. Ai le whapela e o lango Palestina. E lango e tu le ave le tu walalo Israelu alolofa. Ia e. Hore me moni le nga. Ai le whapena ara na saini Samoa i le mea lea. Ona o le savali le na whai Samoa. A o lea whai atu tatu Polokalame. Ana to o e sava vali i mea le anga i e whai tangata. Ia e. Hore me sili le nga. O e sava vali ia o i le fiso leo. O i teili wharifono. O i le petesa. Su e li i se tau taitai. O le leina su e se tau taitai. Le leina su e se taitai o tau i petesa. ASEA. E ma whaina sui le malo. Pe a sui a le tau taitai. E le to e mana o mie Samoa. Se tai fia pule. Se tai saua. Se tai ia mio whavalea. E le alofa i tangata o Samoa. Ea, e sa o pese. O i nā te tanu whaere savali. O i nā tonu e te tauna o i ei savali. Sava vali i le police department. Ai se are me o whapeni whai mea tato. Nā me o te iau tau o fua. Ave le ta vale le whai pule. La me te le ave le whai pule. I le minsta. Ave la me le ta vale le whai. No whana whata vale le so ordangata. E le o le tangata na avea ta vale. O le tangata na avea ta vale. Le ta vale so ordangata. La me ave fuerta vale. Ai le ola ave le minsta pe Afioga. La, o ai ko nga whainga Faapea. Ala ko ngira sa vali fai mai Israelu, Palestina ko o mafu o Palestina o ai kongo lango ka kongo. O Israelu, pe lango Palestina. Ai asa ili ale mata le vai i le mele Samoa. O ai na fesili ma matafa ala lave. O ai. Hamas, not Israel. Io ai. Io ai. O the concern o tatou o le ola. The civilian people, the innocent people, tatou umai whapena. E oi. Ai afe sili. O ina tutua le afi. O ina amata mea. See, I told you, don't wake up the giant. The giant was sleeping. Ia wala. Hale tala le au te tutu atu. O ai se PhD o Tupa'i o whalongo mai. A tu te lola utala. Auto wone fesili ni professor mele o Tupa'i. Let me tell you one thing. This is the only thing they can tell you. A fesili nei, la li lo futunga professor. La so manatu le taua le Israel. Ke lo tala professor fe me tu. Tell you, but let me tell you, a fesili se professor Tupa'i. Chen power tala professor, he will turn around and tell you one thing. Go read your Bible. Go read your Bible. Ele mai mo te me professor e fa matala i me e jo. Ora tala, alo fai tau tu spaia. O fai tau tu spaia. Poi foi fe au so se tuinga e kalesia leo te tala no atu. I oe o tatou uma o Kerisimasi. Tau te manu i ola o tangata. Ai a fai o mea fa le atua. E ngata le lo o e ngata le lo. Ai. Poia tangata te fe. Poia ma lo fatasi e o foi tilo e America. Oi lai tua atua le mele. Na le atu tele ane nei. Na America. Ai. Hele mauina te loa. Vai aso le na te nei. Na tapu ni ai le 101 freeway. Tasi o Tasi. Freeway from south going north. E aluanga i downtown LA.
I read the paper. Thursday or Wednesday, si Afapendo Fetalaiga, 75 people, even almost 100 people were locked up. ASEA, unlawful, let's sort of in a fight. Anyway, I sort of te tangata lango Palestina. Inei America, tapunia I mole lua tula, tolu tula, from 8 o'clock in the morning to 11 o'clock in the morning. To akili ai le 101 freeway. Fitu se furu ma le 5 tangata na matua tangata o ila tona a mataina sa vali lea na sa ili fatapito leo leo handcuff talokai. How to vai fele la tunu nei. No matter what, e lango lava America ile nu o le atua. Guess what? E leva pe fai manu o le atua. Ona oko meki e lea o tangata o le nu o le atua. Ile ola e whaavavau. No way. Koe whatfuila i o le nu o le atua i la le tino. Yeah. It sounds funny la tala le whati auto. Eoi. O le nu o le atua o tangata o le atua i la le tino. Ai o oro ina tanu le tino tatu ave le ola ma te whafoi le ola a le atua. Eoi na. E le o ko meki di tangata o le nuu le filfili o le atua i le nuu o le atua i le langi i le ola e whaavavau. The kingdom of heaven. E le o ko meki i ai le utai e lea. E su e foilo na vanoa just like me and you. E su e wafea i le tatu talia o le whaorotanga. The same way. E alu ai kangakale i le kingdom of heaven. The same way with me and with you. E le Faapea e filfili le tu e fai mona nuu nga o ko meki e le i le ola e whaavavau. Yeah. Ia, ole na. Ole foi kau su eso awala. Tau su eso awala. E su e whaafele awala o Tuilaepa. Salamo whamaoni. Salamo whamaoni. Talia le maliu ma le toitu e whai mauli i mo whaola. Ma talia le melea. Ma e salamo whamaoni Tuilaepa. Nsto a maua leo le avano o i le ola e whaavavau. And where is that ola e whaavavau? Right now. This is the time. O le ola e whaavavau. Leo ke ola e kemingi. Fudan me ngai kau ke feli wai. O maua le ola lea. Kau ke le whakarkarisi o kaku whioki. O kaku feli. O a koe feli wai e whai ua pere maka. Lar koe feli wai e mwhai ua malo vai u yoe. Nesi me koe ven koe whai a. Faapea o matangata o le nuu o le atua, just like me and you. E le faapea o filfilia i utaia whai manu o le atua, na oko meki ai lea. Le ai, just like me and you. La le tino, e le i filfilia la oe. E le i filfilia au, na filfilia i utaia. Na filfilia Israelu. I tu a inga, yoe. E te ai fula i whamanuianga o le whanau o Iakopo. O le tangata na whaingoa muria e whaingoa ia Israelu. E whai oe mau nu. E whai iau mau tua. O te avatu ia te oele ele. E whai mau tofi. Le tofi le ngā o le vesi e o mai i le kamingei. Kau ke fiu e whai makala, ma whai. Le mwhai ngā uma. Aisea. O i whasi ele lea. Tō tilo lai ai. Ua fia kausanga. Fia tausanga. Lua afe, lua sfuma tausanga. Talu o na whanau mai Yesu. O le o mai o Yesu lalangi. O le o mai fu na le mala malama i ate oi mau. Ai anei. Pongi safa solo ako le mea. Fia ngi kausanga kalunga ku pe pese le Kerisimasi.
Ka ko pese Kerisimasi, mai la uma ko ngale yo kua. To sir mai lo piko lea. Lea. Ko malo yo kua. Mai ai. La le kala ka malo. Ko kilo la i to sila la ka malo ya. Ava ai foi la i le fainga le tu. Ina ua whanau le pepe fōlea. E lua i tu e ngā tangata na whaali i ai le atua. Whaali mo moi ai. Whaali mo moi leo ma moi. Then, ma koi. Kilo lai ka haka i lua i tu ngā tangata ia. Whaali mai o lima ia. O le tangata mo mua. O le tius. O le tangata o le atua. Leo ma moi. Tangata lona lua. O ma koi leo tua. O tangata o nu ese. Gentiles. Memo mo na, melo na lua. E te tilo i tangata na whaadele tu o leo mamoe. O ngā luenga leo mamoe. Tasi lea ngā luenga e le aiso na tu langa i le tangata Israel. E maulalo ai na whaadi e le atua. E whaali le tangata maulalo, e whaali au tangata i te tilo mai i o tua maakoi. E tau o kings, maurulunga. E whaali mai tangata pito sili na maulalo, le taualoa, e whaali le tangata taualoa. O le whe au a toa le nā o le Kerisimasi mo i tātou. A o nofo lei o tātou tangata, le whe au le Kerisimasi. Le whe au lea. Tasi le whe au tāua. O au makoi e o tua. Nā awhe i a herota. Whai herota o. Au tau maua, fo i mai i a teau. So I have to te corrupt o te malo lea. Ko kiki a eva ai a se ilele le whainga me lea. Ko kiki a. Poi ko kiki a. E mone poko leanga. Slai, poto leanga. Fe meia, au kou maua, foi mai a kia. E foi mea kia, ulan me. So o latu te ifo, se vai le pepelo. Foi mai so o latu ke ifo ke fia ifo fo iai li tamana. Ai mon pelo. Ore manatu herota. There's no other kings but himself. No other kings better than him. Kilo la mele tu la mertatu nu. Fa pena uma. Tuicha fa pena. Mena lena fina nau Faapea. Lela uma lima tausanga o fina upea. Tau faleanga. Mena lena fina Faapea mano ne. Pe leo le he rota e lea Samoa. Ia ala. E fai akuanga corruption e fai meritala le atua. Fai maile nganga le atua i makoia. Lea wari ia i o tua. Lea ilo pito lea. Vai oko. E uma lonko wheloa i le pepe o Kerisimasi. Wa Taunuu na wari ia. E lo koe pepe Yesu o lua tausanga. Le matua. Kau nguu le umi o savalinga e Taunuu o lua tausanga le matua o Yesu. Kau nguu lola whami. Maua aua. Sui le awala ko ki fo iai. Awa tu te o le makua i corrupta o ka malonga la ko koe fo iai. Ko ke le whaalongo lo ia kiau. E se fo ilan mei i oto. Whaalongo ma koe sui le awale li koe fo ia he rota. Ia ngā. Lau whi au ale mo i tātou muli wha uma i eila tautua mo e. Fia me. Manuia. Lau whi ngai mangase o tino. Loto tele i lo wal awina ma e alofa i a Samoa. Ka peneta. Ustai o tō tai. Tasi le me mana ia. Aure fia, ustai. Tai leo whai mo tō tai. Minsta, sui minsta. Fonga Fetalai. I lau fo i lau pito la au. Ma lau sui fonga Fetalai. Le tai fono. Oto uma. Whai o tō filifili i tamaitai. Ma ave lau tō whae ea. I le tamaitai Samoa, e whai ma tai lo tātou atu awane peo he rota.
Aua ni pe o herota. A ua tau fili mela na ta olea. Ole avio fa mua to mai tsole. That's gold. Ole auro le mea. Ai le na tatu o taulangi fai me fa mua ave fa mua to mai tai. Ole taimi e fa sili au pule ai o to minsta nga i le u fai me tai. Stai. Yo to stai. Mau le tatu fai nga malo me le. Stai le uruai to mai tai o le uruai tai pa le mia. Ele ngate Samoa le Pasifika ato. Ta ua le stai o tato. Aua ni fai se faafie lo seisi. Aua ni faafie seisi o le amalea. O le filifilia o tau e le atua. Na filifili faatasi a o tau. E Manuia ai Samoa ia te o tau. Faawau si mea sia. Faawau le savaringa lea. Aua ni iai. Aua ni Taunuu mea au tau lotoleanga i e tam fai faaleanga o tau. Nea ua ma fai tala fa me ua amata na male pele petato. O te loto tele ma o te whatutua e lei. That's not even close. Ai e si iro tangata sona a wala ma tam fai ia maua sona sona viinga o ina e oti ai le mea tato. Ia. Ta Samoa tatu te talo ia mor tatu te tai, tu mai tai. Maua lona malosi la le tino le mafaufau a ia sili i le anganga Tuilaepa o le fautuanga. O te le ita ia te oe. Ai o te whaanoa noa i mea o lo mau ai oe. E na o le tangati e te le fia tu ilalo. E te le fia avea oe matangata i oe. A ua whai atu role atua i ate oe. Ua lava loa. Ai aua e te tau mawhai e te laa i le upu o le atua ua whai atu te oe. A ua manatu role atua e sui le malo, sui u stai. So le tau le stai. Toe langa le stai mi toe ta pena le stai mi toe faisi stai au le toe mau toe ruta usanga. Ana ua e maua le loto mau lalo e te toe ta pena le iai. Step back, breathe in, refocus, regroup, and then attack, and then approach. When? In the next 2 years. Na maua le melelei. Ai leo mai ai I tam fai e ave saunuanga whaaleanga. Tam fai ia whaaleanga. Tam fai ia whaaleanga. Vai o tau. O le RA2 lea tu la fono. RT08 mesesi. O tu la fono le na. O tu la fono le na o lo sai ti ai na ta pena e atu ta pena tu banks. Ele ta pena tu banks e tu la fono ia. O la tona vatua na vatua I mafaufaunga o tatu atu. LTRA, thank you. Thank you, Valelia. Yoe. Yeah, lena LTRA 08. Tu la fono le. Tu sape tu te fai mai ele I fat. Langa ele I ofia me mala tum fa pe u tofa tam le o tangata lau tele. Mas au ile LTRA 08 o ina o Afiafi. Aisea. Langa na matalo na watu tupe banks te tele nei mole development o Samoa. E leva le atunu o lalangi ma banks lalangi. Fai se fainga. E currency e tato tupe ia wa ave mole atina e o la tunu lea. O le an me currency e o la tu ele. Te la ia le RTRA. E sa o PCC. E o to te mai fai mai fa tu tala fa vale fa pe fai mai o po fe fa nu o fa tau Tuilaepa. That's stupid. Ele le mele na. Ele o fai atu la tunu o atu sin. Le o tu la fono le. Le la o mau le lua vai tolu. Fia me ma le tatu ainga. Kasi le tu la fongo e velo I fafu.
Le RTRAOH. Ia, pa uma fa pena sa tau tua mo e Samoa. Manuia tele, tatu tu e filo ai. Manuia Kerisimasi, te lola u Polokalame muli alea. Tatu tele i o Kerisimasi. Maua o e Samoa, mai ai maunga te tele, se ia pa ia maunga iti. O le au whaingalunga te tofi a le atua i so se whatawhatauranga. Maua o tau. Se Kerisimasi Manuia. Le tupula taravou, o le masau lea o le ola mimita, ma le ola le taupulea. Se isi i mau se ola i mea le au ngā. O teimi fia, o teimi oli, o le whaana manatuina, o le whaana mai, o le pepe o le Kerisimasi. Ai awane i whaia ma mea whaanoa noa i ainga, ona o tau le tupulanga taravou. Nofo le leile whale. Afia inu le whale. A lei se tupe, moe file mu. Yeah. I am talking from my experience. Lo te ata me lo tu lui tu fa pe. No ui mai me saula titi foi. Sa ta inu pia le tele lo pesa o panga le mo le inu pia. Ai mai se la tu inga te mi fa pe but thank God I'm still here. Ele tu pusa fa la fa fo se il la vese ta vale le fa pena. Le I'm still here. So Manuia, Merry Christmas to you all. Tatu e whelo ai I le vai aso lea, a le I o mai le New Year's Eve. Mo I tatu umalava o lo I Samoa, New Zealand, Australia, po whea lava le meo I tangata o le tatu atunu. I au tau maua se Kerisimasi Manuia. O tau mau tau whanau. Soifua. O nea wanoa o te whatu I soifua ma ia Manuia o e lea kupena. Lo Taunuu moni tate fia o te sa ili mea e Manuia e te ulu ola fai manu tu mau Samoa ia mo mia inu e mamau Tama Samoa sauni mai vina ia pai le Faafetai I lo tato inu lo tato nu ia talo sia lo tato nu ia Manuia.